앵콜 하고 싶죠. дахиулмаар байгаач. 그죠? 제가 말씀해드리는 것보다 찬송을 한 곡 더 듣는 게 여러분들에게 더 좋을 것 같은데. За би үг орж байснаас дахиад нэг магтан дуусан та бүхэндээ илүү дээр байх болов уу гэж бодогдож байна. 그렇잖아요. 계속 우리 신앙의 양심을 찌르니까. Тийм биз дээ, бид нар байнга л хүмүүс нөгөө итгэлийн маань хүмүүс чанар хатгадах үгийг л энд хэлээд байна шүү дээ. 저도 안 하고 싶어요. Би ч гэсэн хэлмээргүй л байна. 그런데 우리의 마음은 그만큼 이 약합니다. Гэхдээ тэр чинээгээр бидний сэтгэл сул дорой юм. 그리고 동계 수련회는 우리의 마음을 다시 이렇게 그 쪼이고 그리고 힘을 내는 그런 시간이 되어야 됩니다. Тэгэхээр энэ өвлийн цугларалт маань бидний сэтгэлийг дахин нэгэн базан мушгаад дахиад илүү нэг хүчийг гаргах тэр цаг болдог. 우리 임원 형제 자매님들이라서 너무 질서를 잘 지켜주고 계시고 아주 이 수련회가 잘 진행이 되고 있습니다. За манай үйлчлэлийн багийнхан маань цугларсан учраас дис дараалал сайн баримталж байна. Үйл ажиллагаа явуулахад ямар ч төвөг учрахгүй байна. 춥진 않으신가요? Даахгүй байгаа зү. 그래요? 처음 이곳에서 동계 수련회 했던 때가 기억이 납니다. хамгийн анх энэ газарт өвлийн цугларалтаа хийж ирсэн санаж байна. 보일러가 전혀 안 됐었습니다. Халаалт ерөөсөө сайн болоогүй. 밖에는 영하 35도였었죠. Тэр үед гадаа хасах 45 градус 35 градустай байсан. 차들은 다 얼어서 집으로 출발하는데 상당히 어려움을 많이 겪었었습니다. За тэгээд явъя гэтэл машинууд нь тас үлдчихсэн, гэртээ харихад ч нэлээд төвөгтэй байсан. 그랬죠? Тэгсэн те? 우리 서로가 난로가 돼가지고 말씀을 들었잖아요. Би биэндээ л паар нь болоод үгээ сонссон шүү дээ, тийм ээ? 저도 여기에서 섰을 때 추웠습니다. Би ч гэсэн энэ зогсохдоо их таарсан. 마음도 떨리는데 이렇게 떨어져 있으니까 얼마나 추웠겠습니까? Сэтгэл нь сандраад байдаг. Гэтэл зайтай зогсоод байхаар ямар их таарсан байх вэ? 자, 그때보다 우리는 아주 좋은 환경에서 이번 동계 수련회를 보내고 있습니다. Тэр үеийг бодвол бид бүхэн илүү сайхан орчин нөхцөлд энэ удаагийн өвлийн цугларалтаа хийцгээж байна. 이번 동계 수련회가 우리 모두에게 아주 유익한 좋은 시간이 되었으면 좋겠습니다. Энэ удаагийн өвлийн цугларалт маань бид бүгдэд үнэхээр ашиг тустай сайхан цаг болоосаа гэж хүсэж байна. 자, 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해 크고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэлж бидэнтэй хамт байж, биднээр дамжуулан агуу алдрын ажлаа явуулдаг бурхан тань талархаж байна. 이번 동계 수련회를 통해 우리의 마음이 우리 자신이 하나님 앞에 조금 더 다가가는 시간이 되게 해 주시옵소서. Энэ удаагийн өвлийн цугларалтаар дамжуулан бид бүхэн өөрсдөө зүрх сэтгэлээ илүү ихээр бурхан тань руу ойртон цаг болгож өгөөрэй. 예수님의 질문을 통해 예수님의 마음을 우리 모두가 깨닫게 해 주시옵소서. Есүс эзний асуултаар дамжуулан бид бүхэн Есүсийн сэтгэлийг ойлгож авахд минь туслаарай. 예수님의 간절한 그 마음을 우리가 느낄 수 있게 해 주시옵소서. Есүс эзний тэр чин сэтгэлийг бид ч мөн мэдрэхэд минь та туслаарай. 우리가 하나님의 복음을 맡았습니다. Бид бурхны сайн мэдээг хүлээж авцгаасан билээ. 이 복음을 이 땅 몽골의 곳곳에 전하는 책임을 우리가 갖고 있습니다. Энэ сайн мэдээг Монгол орны өнцөг булан мөрдөд тараан дамжуулах хариуцлага одоо бидэнд ирсэн билээ. 우리의 연약함으로 우리의 미련함으로 하나님의 복음이 전해지는 일이 지장을 받지 않도록 도와주시옵소서. Бид бүхний сул дорой, бид бүхний мунхаг байдлаас болж бурхны сайн мэдээ тараагдахад ямар нэгэн хор хохирол учрахгүй байхад туслаарай. 우리 모두가 하나가 되어 이 땅에 이뤄진 영혼들을 위해서 최선을 다하는 우리 임원들이 되게 해 주시옵소서. Бид бүгд нэг болоод энэ газар дээр алдагдсан сүнснүүдийн төлөө хамтдаа бүхий л хүчтэй дайжилдаг үйлчлэлийн гишүүд болгож өгөөрэй. 이 시간에도 우리가 주의 말씀을 듣고자
한 자리에 모였습니다. Энэ цагт ч бид мөн эзний үгийг сонсъё гэд нэг газар хамт цугласан байна. 우리의 마음을 깨워 주시옵소서. Бидний сэтгэлийг сэргээж өгөөрэй. 우리가 더욱 주님의 말씀에 순종할 수 있게 해 주시옵소서. Бид илүү эзний үгэнд дуулууртай байлгаж өгөөрэй. 이 말씀이 우리의 마음과 생각, 우리의 생활 속에 온전히 나타날 수 있게 해 주시옵소서. Энэ үг бидний зүрх сэтгэл, бидний амьдрал донд бүрэн дүүнээр илчлэгдэн харагдахад туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 마태복음 26장입니다. Матай 26 дугаар бүлэг байна. 마태복음 26장 Матай 26 40절 41절입니다. 40 41-р ишлэл байна. 마태복음 26장 40절 41절 말씀입니다. Матай 26-гийн 40 41-р ишлэл. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Тэгээд тэрээр шавнар дээрээ ирж унтаж байхыг нь хараад Петерт та нар надтай ганц цагч сэргийг байж чадсангүй юу? Уруу татагдахгүй тулд сэргийг бай залбир сүнс хүсэж байна харин махад дорой юм гэв. 자, 2026년이 시작됐습니다. 2026 он эхэлсэн байна. 우리 모두 다시 시작하는 겁니다. Бид нар бүгдээрээ дахиад эхэлж байгаа. 예, 어떤 분이 저한테 이렇게 묻습니다. Нэг хүн надаас ингэж асуусан. 예, 목사님은 신앙생활을 어떻게 하셨어요? Пастора та итгэлээр яаж амьдрсан бэ? 제가 올해로 구원받은 지 이제 40년이 됐습니다. Би энэ жил аврагдаад яг 40 жил болж байна. 그 40년을 어떻게 지내왔을까 이렇게 되돌아봤습니다. За тэгвэл 40 жилийг ер нь хэрхэн өнгөрүүлсэн болоо гэдгийг нэг эргээд харлаа. 별로 40년이라는 긴 시간으로 느껴지지 않았습니다. Гэтэл 40 жилгэдэг тийм урт хугацаа юм шиг ерөөсөө санагдаагүй. 그래서 왜 이 긴 시간을 길지 않게 생각하고 살았을까라는 그런 생각을 해봤습니다. Тийм учраас яагаад энэ урт хугацааг би тийм урт юм шиг надад санагдахгүй байгаа юм болоо гэж бодсон. 저도 자주 넘어졌었습니다. Би ч гэсэн байнга л бүдэрч унаад босдог байсан. 저도 실수할 때가 많았고요. Надад ч гэсэн алдаа гарах үе байсан. 하나님 보시기에 부끄러운 일도 많이 있었습니다. Бурхныг харахад ичгэвдэртэй зүйлсүүд ч гэсэн олон байсан. 그런데 그때마다 다시 시작했던 것 같아요. Гэхдээ тэр үе болгондоо дахиад эхэлдэг байсан юм шиг байгаа юм. 그래서 매일매일 하루하루를 다시 시작하는 그런 마음으로 살았던 것 같습니다. Тийм учраас өдөр бүрийг л дахин эхэлж байна гэсэн сэтгэлээр явж байсан юм шиг байна. 그래서 먼 시간, 긴 시간을 계획하고 살지 않고 Тийм учраас холыг урт хугацааг төлөвлөж амьдрдаггүй. 하루하루마다 다시 시작하고 그렇게 살았던 것 같아요. Өдөр өдөртөө л дахин эхлээд явж ирсэн юм шиг байна. 그리고 그러다 보니까 1년이 지나고 10년이 지나고 40년이 됐습니다. Ингээд яваад ирсэн чинь 1 жил өнгөрсөн байна, 10 жил өнгөрсөн байна, 40 жил өнгөрсөн байна. 제가 그 구원받고 얼마 안 됐을 때 이런 생각을 했었거든요. Би аврагдаад удаагүй байх үедээ ингэж бодож байсан байгаа. 저보다 먼저 구원받은 분들이 뭐 몇십 년을 신앙생활 했다는 얘기를 들었습니다. Надаас төрүүлээд аврагдсан хүмүүс хэдэн 10 жил итгэлээр амьдрч байна гэдэл би сонссон. 내가 저분들처럼 30년, 40년을 신앙생활 할 수 있을까? Би энэ хүмүүс шиг 30 жил, 40 жил ер нь итгэлээр амьдрч чадах болов? 저는 솔직히 자신이 없었습니다. Яг үнэндээ би тийм итгэл байгаагүй. 왜냐하면 매일매일 시험을 받고 매일매일 제 연약함을 깨닫거든요. Яагаад гэвэл өдөр болгон би сорилтонд ордог, өдөр болгон өөрийнхөө сул дорой гэдгийг ухаардаг. 그래서 자신이 없어서 주님이 곧 오실 거야. Тийм учраас тийм итгэл байгаагүй учраас эзэн удахгүй ирнэ. 그때까지만 열심히 살면 될 거야. Тэр үеийг хүртэл хичээнгүйлэн амьдрчхад л болох юм байна. 제가 구원받고 한 2년 뒤엔 주님 오신다고 생각했었거든요. Би бол аврагдаад 2 жилийн дараа эзэн ирэх байхаа гэж бодож байсан. 그때 저희 청년들끼리 그런 교제를 했던 적이 있었습니다. Тухайн цаг үед залуучуудаараа бас ингэж нөхөрлөж байсан байгаа. 아마 2년 뒤엔 예수님이 오실 거야. За магадгүй 2 жилийн дараа Есүс ирэх байхаа. 그런데 그렇게
우리가 생각했던 대로 예수님이 오시지 않았잖아요. Гэтэл бидний тэгж бодож байсан шиг Есүс ирээгүй шүү дээ. 근데 이제 어느 순간부터 하루하루 다시 시작하게 된 겁니다. Гэтэл нэгэн үеэс ахуулаад дахиад л өдөр өдрөөрөө эхэлдэг болсон. 오늘은 내가 실패했어. Өнөөдөр би бүтлгүүтлээ. 내 육신과의 싸움에서 졌어. Би мах болтойгоо тэмцэлдээд ялагдчихлаа. 그럼 내일은 다시 시작하자. Тэгвэл маргааш дахиад эхлэе. 그래서 다시 기도하고 또 시작했습니다. Тэгээд дахин залбираад дахиад л эхэлсэн. 어떨 때는 제가 오늘은 정말 주님 보시기에 부끄럽지 않아 이럴 때도 있었죠. Зарим үедээ бол би өнөөдөр бол би эзнийг харахад ямар ч ичих зүйл 근데 байсангүй 어떨 дээ. 때는 너무 부끄러울 때도 많이 있었습니다. Гэтэл заримдаа үнэхээр эзнийг харахад ичмээр тийм үе байсан. 그리고 그 다음 날 아침 저는 또 다시 시작했습니다. Гэхдээ түүний маргааш өглөө би дахиад л шинээр эхэлсэн. 예, 그러게 하다 보니까 이 긴 시간이 지난 겁니다. Ингээд яваад ирэхээр энэ урт хугацаа өнгөрчихсөн байж. 앞으로 저한테 또 40년을 신앙생활 하라 그러면은 Тэгвэл дахиад цаашдаа 40 жил итгэлээр амьдраа. 할 수 있을 것 같아요. Гэвэл би бол чадах юм шиг байна. 지나온 40년도 그렇게 뭐 길게 느껴지지 않거든요. Өнгөрөөд ирсэн энэ 40 жил надад нэг тийм урт юм шиг санагдсангүй. 앞으로 40년이라도 신앙생활 잘 할 수 있을 것 같아요. Цаашдаа дахиад 40 жил итгэлээрээ би сайн амьдрч чадах байх. 자, 우리 2026년이라는 새로운 한 해가 시작됐습니다. Бүгдээрээ 2026 гэдэг цоо шин жил ирсэн байна. 어제 저녁 우리는 너희는 나를 누구라 하느냐라는 질문을 우리 마음속에 던져봤습니다. Өчигдөр бүгдээрээ орой та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэдэг асуултыг өөрсдөөсөө нэг асууж үзсэн. 오늘 아침 말씀을 통해서는 그 9은 어디 갔느냐? Өнөөдөр өглөө бол бусад 9 нь хаана байна? 나는 그 돌아온 사마리아인 문둥이처럼 예수님 앞에 나아가야지 그런 마음을 먹었을 겁니다. Би бол эргээд ирсэн тэр Самарын уйман өвчтөн мэт эргэж ирья гэж бодсон баг. 그리고 그 마음을 지켜야 됩니다. Тэгвэл тэр сэтгэлээ сахих хэрэгтэй. 물론 어느 날은 못 지킬 때도 있을 겁니다. Мэдээж зарим үедээ сахиж чадахгүй үеч байж таарна. 부끄러운 죄를 짓기도 하고 Ичмээр гэм нүгэл хийх үе. 육신에 넘어질 수도 있고 Эсвэл мах боддоо бүдэрж унана. 큰 어려움 때문에 낙심할 때도 있을 겁니다. Том бэрхшээлээс болоод сэтгэлээр унах үеч ирэх баг. 근데 우린 또 시작하면 돼요. Гэхдээ бид нар дахиад эхэлчих юм бол болоод. 올해 여러분들 모두가 다시 시작하는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다. Энэ жилийг та бүхэн маань дахин нэг шинээр эхэлсэн жил болгоосаа. 우리가 살고 있는 이 시대가 예수님께는 얼마나 중요할까요? За тэгвэл бид бүхний амьдарч байгаа энэ цаг үе Есүсийн хувьд ямар чухал болоо? 예수님, Есүс ээ, 이 시간이 얼마나 중요한 겁니까? энэ цаг үе ямар чухал болоо? 우리가 물어본다면은 Ингээд бид нар асууя л та. 예수님 어떻게 대답하실까요? Тэгвэл Есүс юу гэж хариулах вэ? 물론 모든 시대는 다 중요했습니다. Мэдээж бүхий л цаг үе бүгд чухал байсан. 그런데 우리 이 시대만큼은 예수님의 계획이 완성되는 시기란 말입니다. Гэхдээ бидний энэ цаг үе бол Есүсийн төлөвлөгөө бүр гүйцэлдсэн цаг үе гэж хэлж байна. 태초부터 갖고 계셨던 그 영원한 계획이 완성되는 시기인 거예요. Эхлэлээс ахуулан төлөвлөсөн байсан тэр мөнхийн төлөвлөгөө биелэгдсэн, бараг л бүгд биелэгдсэн тэр цаг үе юм. 이 하나님의 교회가 완성되는 시기입니다. Бурхны чуулган гүйцэлдсэн цаг үе байна. 우리는 이 육상을 할 때 그 400m 릴레이 경기를 하잖아요. За одоо 300. 400m 릴레이. За 400 метрийн буйхаа гүйлт байдаг тийм ээ. 그죠? 바통을 들고 다음 사람에게 전달해 줍니다. Буйхаагаа гартаа барьж гүйчиж дараагийн хүндээ өгөөд тэр нь дахиж гүйчиж дараагийн хүндээ өгдөг. 우리는 그 릴레이의 마지막 주자로 뛰고 있는 겁니다. Бид нар тэгвэл энэ буйхааны яг сүүлчийн тамирчин болоод гүйж байгаа. 하나님의 계획이 우리 시대에 완성이 되는 거예요. Бурхны төлөвлөгөө бидний цаг үед гүйцэлдсэн байна. 이 시대에 우리를 부르신 겁니다. Энэ цаг үед биднийг дуудсан. 이 시대에 이 땅에 복음이 전해지고 있는 겁니다. Энэ цаг үед энэ газарт сайн мэдээ тараагдаж байна. 우리는 다음 사람에게 넘겨줄 수가 없는 시대를 살고 있는 거예요. Бид бүхэн одоо дараагийн хүндээ буйхаагаа дамжуулах аргагүй цаг үед амьдарч байгаа юм.
우리가 갖고 있는 우리에게 주신 이 복음을 우리는 다음 사람에게 넘겨줄 수 없습니다. Бидэнд өгсөн одоо надад байгаа энэ сайн мэдээг одоо би дараагийн хүнд дамжуулах аргагүй цаг үе болсон 우리가 байна. 완성하는 거예요. Бид нэр гүйцэлдсэн байна. 여러분들 각 교회에서 각 지역에서 더 많은 영혼들이 구원받으면 그게 그리고 주님이 오시는 겁니다. Та бүхэн өөрсдийн байгаа газартаа байгаа чуулганда илүү олон хүн сайн мэдээ тараах юм бол тэр бол гүйцэлдэж байгаа хэрэг. 이 시기가 예수님께는 예수님의 계획이 완성이 되는 시기인 겁니다. Тэгвэл энэ цаг үе маань Есүсийн хувьд Есүсийн төлөвлөгөө гүйцэлдсэн цаг үе, гүйцэлдэж байгаа цаг үе. 그 로마서 13장 11절에 우리가 잘 아는 말씀 있죠? 로마서 13장 11절에 우리가 잘 아는 말씀이 Ром 있습니다. 13:11 дээр бид бүхний маш сайн мэддэг нэг ишлэлвэ. 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 Цаг үеийг нойрноосоо сэрэх цаг хэдийн болжээ гэдгийг та нар мэдэж 이 시기를 알아야 됩니다. энэ цаг үеийг мэдэх хэрэгтэй. 우리가 자고 있을 때가 아니고 Бидний одоо унтаж байх цаг биш. 깨어서 복음의 마지막 주자로 있는 힘을 다해서 꼬리를 그 결승점에 뛰어가야 되는 겁니다. Сэрээд сайн мэдээний сүүлчийн тамирчин болоод тэр эцсийн барай хүртлээр би гүгээд орох ёстой хүн. 오늘 말씀은 지금 읽은 40절에 있는 말씀입니다. Өнөөдрийн үг маань сая уншсан 40-р ишлэл дээр гарч байна. 예수님이 계속 질문하십니다. Есүс эзэн байнга асууж байгаа. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 너희에게 있어서 나는 누구냐? Та нарын хувьд би хэн бэ? 9은 어디 갔느냐? Бусад 9 нь хайцсан бэ? 이 시간에는 너희가 나와 함께 1시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Тэгвэл энэ цагт та нар надтай ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 우리 각 사람에게 물어보는 겁니다. Бидний хүн тус бүрээс асууж байна. 나와 함께 1시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Чи надтай хамт ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 자, 이 말씀은 예수님이 십자가에 못 박히시기 전날 제자들과 함께 있을 때 하신 말씀입니다. Энэ үг маань Есүс эзэн загалмай дээр цовдлогдохын өмнөх өдрийн оройн шавнартай хандан хэлсэн үг. 이제 잠시 후면은 가룟 유다가 이끌고 온 군병들에게 붙잡혀서 가시기 전에 겟세마네 동산에서 하신 말씀입니다. Одоо төдхөн Искариотоос дагуулж ирсэн тэр хүмүүст баригдан загалмай дээр цовдлогдоор явах тэр үе. 자, 30 그 앞에 36절입니다. За түүний өмнө 36 дугаар ишлэл байна. 36절부터 38절까지 읽어드리겠습니다. 36-аас 38 хүртэл би уншия. Есүс тэдний хамт Гетсеман гэдэг газар ирж шавнартаа намайг тэнд очиж залбирах зуур энд сууцгааж байгээд Петрийг бас Зебедийн хоёр хүүг авч явв. Тэгээд тэр зовж шаналж эхлэв. Тэрээр тэдэнд сэтгэл минь үхтлээ зовж байна. Энд үлдээд надтай хамт сэргэг байцгаа гэжээ. 자, 이 말씀을 하실 때 예수님의 감정을 여기 표현해 놨습니다. Энэ үгийг хэлэх үед Есүсийн сэтгэлийг нь харуулж хэлсэн байна. 고민하고 슬퍼하사. Тэрээр зовж шаналж байв. 예수님 이제 잠시 후면 붙잡혀 가시는 겁니다. Одоо жаахан хугацаа өнгөрчих юм бол Есүс эзэн баригдаад явна. 대제사장의 집에 갔다가 그리고 그 빌라도 앞에 서야 되고 Ахлах тахилчийн гэрт нь очоод түүний дараа Пилатын өмнө очиж зогсох ёстой. 헤롯에게 끌려갔다가 다시 빌라도 앞에 와서 재판을 받게 됩니다. Херод руу түүнийг авч яваад дахиад л Пилат дээр авчирн түүнийг шүүх ёстой. 그리고 채찍을 맞으실 것이고 Тэгээд ташуурдуулна. 십자가를 메고 골고다를 올라가셔야 되는 겁니다. Загалмайгаа үрээд Голгат руу өгсөн явах 거기서 ёстой. 못 박혀서 피 흘리시고 죽으셔야 되는 겁니다. Тэнд хадагдаж цусаа урсган үхэх ёстой. 예수님은 사람이신 동시에 하나님이셨잖아요. Есүс эзэн бол хүний зэрэгцээ бурхан тийм үү? 다 알고 계셨던 겁니다. Бүгдийг нь мэдэж байсан байгаа. 그때 예수님은 고민하고 슬퍼하셨습니다. Тийм учраас Есүс эзэн зовж шаналж байсан. 그리고 38절에는 이에 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 38 дээр хэлэхдээ сэтгэл минь үхтлээ зовж байна. 그리고 예수님은 겟세마네에서 무릎을 꿇고
하나님께 기도하셨던 겁니다. Тэгээд Есүсийн Гетсеманы цэцэрлэгт өвдөг сөхрөн бурханд хандан залбирдаг. 자, 누가복음 22장입니다. Луг 22-ыг харъя. 누가복음 22장 Луг 22 39절입니다. 39-р эшлэл. (39절부터) 44절까지입니다. 39-өөс 44 хүртэл байна. 자, 읽어드리겠습니다. Би уншия. Тэгээд тэр тэндээс гарч дадсан ёсоороо Чидун өөд өгсөв. Шавнарч түүнийг даглаа. Тэнд ирээд тэр тэдэнд хандаж та нар уруу татагдахгүй тулд залбирцгаа гэд тэднээс чулуу шидэх зайтай холдон өвдөг сөгдөөд ингэж залбирав. Эцэг минь, хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягийг надаас холдуулаач. Гэвч миний хүслээр бус, харин танихаар болог гэв. Тэгтэл тэнгэр элч түүнд тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Тэр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Түүний хөлс нь цусны тусал мэт газарт тусалж байв. 예수님이 심히 고민하고 슬퍼하셨습니다. Есүс эзэн зовж шаналж байсан гин. 그리고 저만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하기 시작하셨습니다. Тэгээд төдий зайг аваад тэнд өвдөг сөхрөн залбирч байсан 이 гин. 힘쓰고 애써서 간절히 기도하시니까 땀방울이 핏방울처럼 떨어져 내리기 시작한 겁니다. Зовж шаналан шаргуугаар залбирч байсан учраас хөлсөн тусал нь цусан тусал болж газар тусаж байсан гэж байгаа. 자, 이때 예수님의 마음은 어땠을까? Тэгвэл энэ үед Есүс эзний сэтгэл нь ямар байсан бол? 너무나도 간절하셨죠. Үнэхээр чин сэтгэл байсан байж таарна. 이 잔을 할 수 있으면 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. Боломжтой бол та надаас энэ аягийг өнгөрүүлээч. 근데 예수님에게서 그 잔이 옮겨지면 우리 모든 사람이 받아야 되는 거거든요. Гэтэл Есүсээс энэ аяг хэрвээ өнгөрчих юм бол бид нар бүгдээрээ хүмүүс бүгд авах ёстой болно шүү дээ. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Гэхдээ миний хүслээр бус харин танихаар болгоё. 그리고 예수님은 그 잔을 마신 거잖아요. Тэгээд Есүс тэр аягийг уусан тийм үү? 그리고 그 긴 하루 동안 예수님 모든 부끄러움과 수치와 고통을 당하신 겁니다. Тэгээд тэр урт өдрийн турш Есүс бүхий л ичхүр сонжуурыг зовлон шаналлыг өөртөө авсан байна. 이 고통스러운 시간에 제자들은 잠을 자고 있었습니다. Энэ зовлонтой цагт нь шавнар нь унтаж байсан. 조금 전에 말씀드린 것처럼 우리의 이 시대도 너무나도 중요한 시기입니다. Төрөөхөн хэлсэн бидний энэ цаг үед үнэнхээр чухал цаг. 예수님이 십자가에 못 박혀서 이루신 그 복음이 전 세계로 전해졌죠. Есүс эзний загламаа дээр цовдлогдсон гүйцэлдүүлсэн сайн мэдээ бүх дэлхийд даяар тараагдсан байна тийм үү? 2000년을 복음은 계속해서 전해진 겁니다. 2000 жилийн турш сайн мэдээ тасралтгүйгээр тараагдж 그 ирсэн. 복음이 전해지는 그곳에서 많은 사람이 죽었습니다. Сайн мэдээ тараагдж байсан тэр олон газруудад олон ч хүмүүс үхсэн. 많은 사람이 피를 흘렸고 Олон хүмүүс цусаа урсгасан. 그리고 우리에게까지 이 복음이 전해진 거잖아요. Тэгээд бүр бидний хүртэл энэ сайн мэдээ тараагдж ирсэн биз дээ. 그리고 우리는 그 이 복음을 완성해야 되는 거예요. Тэгээд одоо бид энэ сайн мэдээг гүйцэлдүүлэх ёстой. 땅 끝까지 복음이 전해지는 이 일의 마지막 시대를 살고 있는 겁니다. Газрын хязгаар хүртэл сайн мэдээ тараагдах энэ төгсгөлийн цагт бид амьдарч байна. 예수님께 있어서 예수님의 계획에 있어서 우리 시대는 너무나도 중요한 시기입니다. Тэгэхээр Есүсийн хувьд Есүсийн төлөвлөгөөгөөр харвал бидний цаг үе үнэхээр чухал цаг. 자, 그날 밤 제자들은 예수님이 기도하는데 자고 있었습니다. Тэр өдрийн орой Есүсийг залбирч байхад шавнар нь унтаж байсан. 이 중요한 시대에 그리스도인들은 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл энэ чухал цаг үед Христэд итгэгч нар яах ёстой вэ? 너희가 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Та нар надтай хамт ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 저도 예전에 예수님께 이렇게 다짐한 적이 있었습니다. Би ч гэсэн өмнө нь Есүс танд зориул ингэж сэтгэлээ шийдэж байсан удаа би. 다른 사람은 다 몰라도 저는 깨어 있겠습니다. Бусад хүмүүс яасан ч би бол сэргэг байна. 베드로가 했던 것처럼 Яг л Петрийн хэлсэн шиг 다 버릴지라도 나는 주를 버리지 않겠습니다. бүгд таныг орхилооч би бол таныг хаяхгүй. 그렇게 말했습니다.
Тэгж хэлсэн. 그러면서도 연약했었습니다. Тэгсэн мөртлөө сул дорой байсан. 시험을 받고 넘어질 때가 있었습니다. Сорилтонд орж унах үеч байсан. 주님 앞에 부끄러울 때가 많이 있었습니다. Эзний өмнө ичгэвтер үе надад олон бий. 근데 다행히 아직까지 주님 안 오셨어요. Гэхдээ бүр азар гэмээр ч юм уу эзэн өдийг хүртэл ирээгүй байна. 이제 깨어서 주님을 맞이해야죠. Одоо тэгвэл сэрээд эзнийгээ ухтан авах хэрэгтэй үстэй. 저도 다시 스스로에게 다짐을 해봅니다. Би ч бас дахиад өөртөө шийдэж байна. 이제 깨어서 주님을 맞이하겠습니다. Одоо би тэгвэл сэрээд эзнийгээ ухтан авъя. 깨어서 주님과 함께 하겠습니다. Би сэрээд эзэнтэйгээ хамт бай. 예수님 얼굴을 땅에 대시고 그렇게 간절히 기도한 겁니다. Есүс эзэн бүр газарт тултал бүхийж байгаад залбирсан. 이 얼굴을 땅에 댄다는 게 무슨 뜻이겠습니까? Нүрээ газарт тавьж гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? 슬피 그리고 간절히 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하시는 모습을 상상해 보십시오. Уян гашуутайгаар дээрээс нь чин сэтгэлээсээ хөсөн туслаад цусан дусал болтол тэгэж залбирч байгааг бодоод үзтээ. 예수님 그렇게 기도하고 계시는데 Есүс эзэн бүр тэгээ залбирч байна. 예수님의 사도들은 제자들은 자고 있는 겁니다. Гэтэл Есүс эзний шавнар нь унтаад байж идэг. 예수님은 일하고 계시죠. Есүс тэнд ажиллаж байгаа үстэй. 한 영혼을 위해서 지금도 일하고 계십니다. Нэг сүнс болгоны төлөө одоо хүртэл ажиллаж байгаа. 근데 그 백성들은 어떻게 있어야 되겠냐 이겁니다. Тэгвэл түүний ард түмэн нь ямархуу байх ёстой вэ? 깨어 있어야죠. Сэргэг байх хэрэгтэй үстэй. 그래서 오늘 이 질문은 우리 모든 여기 있는 우리 모두에게 예수님이 하시는 질문입니다. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ асуулт бол энд сууж байгаа хүн болгоноос асууж байгаа асуулт. 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Надтай ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 그날 제자들은 피곤했습니다. Тэр өдөр шавнар нь их ядарсан. 그죠? 그 전날 예수님과 함께 예수님을 뒤에서 나귀 타고 예루살렘으로 올라가시는 예수님을 따라갔습니다. Яг өмнөх өдөр гэх юм бол илжигний дудран унсан байгаа Есүс эзнийг хойноос нь дагаад Иерусалим руу орсон. 마지막 그날을 위해서 그 성만찬도 했고요. За тэгээд хамгийн сүүлийн өдрийн төлөө зориулан сүүлчийн оройн зогийг барьсан. 긴 시간 제자들에게 많은 말씀을 해주셨습니다. Маш урт хугацааны турш шавнартаа олон зүйлсийг захин хэлсэн. 그리고 거의 새벽이 돼서 겟세마네 동산에 오신 겁니다. За ингээд нэг үүр зүрээр Гетсеманы цэцэрлэгт ирсэн байна. 제자들도 피곤했습니다. Шавнар нь ядарсан байсан. 그래서 예수님 기도하시는 동안 함께 깨어 있을 수 없었던 겁니다. Тийм учраас Есүсийг залбирах үед хамтдаа сэргэг байж чадаагүй байна. 근데 만약 예수님의 마음을 알았더라면 Гэхдээ Есүсийн сэтгэлийг мэдсэн бол 피곤했지만 깨어 있고 함께 기도했을 겁니다. ядарсан ч гэсэн сэргэг байгаад хамтдаа залбирах л байсан. 자, 우리도 그동안 신앙생활 해오느라고 수고하고 애썼던 거 주님 아십니다. Бид бүхэн ч бас өнгөрсөн хугацааны турш маш удаан зовж шаналн итгэлээрээ хэцүү амьдарч ирснийг ядарсныг эзэн 쉼 мэдж 없이 байгаа. 달려왔습니다. Ямар ч амралтгүйгээр бид нар явж ирсэн. 작년 한 해도 우리는 많은 일을 했습니다. Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бид нар олон зүйлсийг хийсэн. 물론 대부분 여기 임원들이 했습니다. Мэдээж ихэнх зүйлийг нь энд сууж байгаа үйлчлэлийн гишүүд хийсэн байгаа. 자, 우랑가이로 교회당 지으러 같이 갔던 분들 여기 계실 겁니다. Өөр ангааруу шуулганыг барихад хамтдаа оролцсон хүмүүс энд сууж л байгаа. 그 홉스골까지 같이 갔던 분들 계실 겁니다. Хөсгөл хүртэл явсан хүмүүс ч энд байгаа. 그리고 바그놀까지. Дээрээс нь Багнуур. 그리고 지금도 각 교회에서 많은 일을 하고 계실 겁니다. Одоо ч бас өөрсдийнхөө чуулган болгондоо олон зүйлсүүдийг хийгээд л явж байгаа. 수고하신 거 압니다. Зүтгэж байгааг нь мэдж байгаа. 그런데 우리가 더 알아야 되는 게 있습니다. Гэхдээ бидний мэдэх ёстой зүйл байна. 예수님께 있어서 이 시기는 너무나도 중요한 겁니다. Есүс эзний хувьд энэ цаг үе үнэнхээр чухал. 그 백성 한 사람이 자고 있으면 한 영혼을 놓칠 수 있는 겁니다. Тэр ард түмнээс хэрвээ нэг хүн нь унтаж байх юм бол нэг сүнсийг алдаж байгаа хэрэг. 10사람이 자고 있으면 100명을 놓칠 수 있습니다. 10 хүн унтаж байвал 100 хүнийг алдаж байгаа хэрэг. 100사람이 자고 있으면 10,000명을 놓칠 수 있는 겁니다. 100 нь унтаж байх юм бол 10,000-ыг ч алдах боломжтой.
우리 쉬는 건 예수님 앞에 가서 쉬는 겁니다. Бидний амралт Есүсийн өмнө очиод амарна. 그날 밤 제자들처럼 이 중요한 시기에 잠을 자는 그리스도인이 있어서는 안 되는 겁니다. Яг л тэр өдрийн орой мэд тэр чухал цаг үед унтаж байсан шавнар шиг тийм Христэд итгэгчнэр энэ цагт байж болохгүй юм. 나와 함께 깨어 있으라. Надтай хамт сэргэг бай. 마태복음 26장 38절에 그렇게 돼 있죠? Матай 26-гийн 38 дээр тэгж гарч байгаа. 나와 함께 깨어 있으라. Надтай хамт сэргэг байцгаа. 너희가 한시 동안도 나와 함께 깨어 있을 수 없더냐? Та нар надтай ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 우리에게 하시는 말씀입니다. Бид бүхэнд хандан хэлж байна. 이 시간은요 정말 빠르게 지나갑니다. Энэ цаг хугацаа гэдэг үнэхээр хурдан өнгөрдөг. 이 지금 마지막 시대라서 더 빠르게 시간은 지나갈 겁니다. Одоо төгсгөлийн цаг болсон учраас цаг хугацаа бүр л илүү хурдлана. 이 땅에 복음을 들어야 될 많은 영혼들에게 겨우 아주 중요한 시간만 남아 있는 겁니다. Энэ газар дээр сайн мэдээг сонсох ёстой одоохондоо байгаа тэр хүмүүст маш чухал цаг байгаа. 하나님은 전 세계에 복음을 전하고 계십니다. Бурхан бүх дэлхийн ертөнцийн даяар сайн мэдээг тарааж байна. 우리는 이 몽골에 복음을 전하는 겁니다. Харин бид бүхэн энэ Монголд сайн мэдээг тарааж байгаа. 그 시간이 빠르게 지나가고 있는 겁니다. Тэгвэл энэ цаг маань одоо хурдлаад өнгөрч байна. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. Есүс эзэн ингэж айлцсан тийм ээ. 한시 동안도 나와 함께 깨어 있을 수 없더냐. Ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 자, 한시 동안이라는 것은 아주 짧은 시간을 말합니다. Тэгэхээр ганц цаг гэж хэлээд байгаа нь маш богинохон цагийг хэлж байгаа. 이제 우리는 정말 짧은 시간 깨어 있으면 됩니다. Одоо бол бид бүхэн маш богинохон хугацаанд л сэрэг байвал болох гээд байна. 몇 년이 뒤에 어떻게 하세요? 이렇게 물을 수 있습니다. Гэхдээ хэдэн жил болчих чинь билүү яаж мэдх юм бэ гэдэг хүмүүс гарч ирэх байх. 그래도 한시 동안입니다. Гэхдээ л ганцхан цаг. 매일매일 깨어 있으면 돼요. Өдөр бүр сэргэг байхад л болно. 그 하루 깨어 있고 그 또 하루를 깨어 있으면은 주님을 깨어서 만날 수 있습니다. Нэг өдөр сэргэг байлаа. Маргааш нь дахиад нэг өдөр сэргэг бай. Ингээд яваад байвал би сэргэгээр эзэнтэйгээ уулзах боломжтой 근데 байна. 우리가 잠을 자면은 Гэтэл бид нар хэрвээ унтаад өгвөл 이 몽골의 영혼들은 더 이상 기회가 없는 겁니다. энэ Монголын сүнснүүдэд үүнээс цааш дахин боломж байхгүй. 그들을 흔들어 깨워야 되는데 Тэр хүмүүсийг бид нар сэгсчээ сэрэх ёстой. 자고 있는 사람이 어떻게 흔들 수 있고 깨울 수 있습니까? Гэтэл өөрөө унтаж байж яаж өрөөл бусдыг сэгсэрч сэрэх юм бэ? 자, 우리 전에 골든 타임이라는 거 같이 배운 적이 있었을 겁니다. За өмнө нь бүгдээрээ golden time алтан цаг гэдэг зүйлийн тухайныг сурсан байгаа тийм ээ. 그죠? 심장마비에 걸렸든지 아니면 물에 빠져서 심장이 정지됐든지 За зүрхний шигдээс болсон аль эсвэл усан живээд зүрхэн зогссон. 4분 내지 4분 30초가 골든 타임이랍니다. За 4 минутаас 4 минут 30 секундын хоорондох хугацаа бол яг golden time. 그 4분 30초를 놓치면은 죽는 거예요. Тэр 4 минут 30 секундыг алдчихл юм бол 자, үхэн. 지금부터 우리에게 남은 시간이 그 골든 타임입니다. Тэгвэл одоо бидэнд үлдсэн байгаа цаг нь яг л тэр golden time. 우리가 그 시간을 놓치면은 бид нар энэ цагаа алдчихвал 우리의 사랑하는 사람들이 бидний хайртай хүмүүс 이 몽골의 불쌍한 영혼들이 지옥으로 가는 겁니다. энэ Монголд байгаа өрөвдөлтөй тэдгэр сүнснүүд там руу явна. 그렇게 긴 시간 아닙니다. Тийм урт цаг биш шүү дээ. 우리가 조금만 더 애썼으면은 많은 영혼을 건질 수 있었습니다. Бид бүхэн хэрвээ жаахан нэмээд хөдөлмөрсөн байсан бол олон сүнсийг аврах боломжтой байсан. 우리가 조금만 더 힘을 냈으면 더 큰 일을 할 수 있었을 겁니다. Бид бүхэн хэрвээ нэг жаахан хүчээд ажилласан байсан бол илүү агуу зүйлийг хийх боломж байсан. 우리가 조금만 더 간절했더라면 бид нар нэг жаахан сэтгэл гаргасан бол 더 많은 영혼들을 천국에 데려갈 수 있었을 겁니다. илүү олон сүнснүүдийг деважн руу дагуулад явах боломж байсан. 우리에게 남은 시간은 잠시 한시 동안입니다. Бид бүхэнд одоо үлдсэн цаг
маш богино ганцхан цаг байна. 하루하루 마지막이라고 생각하고 우리는 깨어 있어야 되는 겁니다. Өдөр бүрийг бид бүхэн төгсгөлнө гэж бодоод сэргэг байх хэрэгтэй. 제가 그 일론 머스크라는 사람이 그 인터뷰한 내용을 들었습니다. За би Элон Маск гэдэг хүний ярилцлага өгж байгааг сонссон. 일론 머스크가 세계에서 제일 부자라 그러죠? Элон Маск одоо дэлхийн хамгийн баян хүн гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 그 사람 돈이 어마어마하게 많습니다. Тэр хүний мөнгө нь ямар ч байсан нэлээх. 물론 홉스골 아가씨를 찾는 사람보단 적어요. За гэхдээ нөгөө хөвсгөлийн бүсгүйгээ хойноос авч байгаа залуугууд бол бага л да. 자, 몽골 돈으로 2천 이거 얘기 안 된다. 안 할게요. 벌써 몽골 돈으로 얘기하니까 인상부터 쓰고 있어요. Монгол мөнгөөр гэл яг тоо бодох гэсэн орчуулагч шууд эвгүй царайлал хэлж байна. 예. 계산이 안 되는 돈입니다. Ямар ч байсан бүр тооцоолохын аргагүй мөнгө байгаа. 한국이라는 나라의 1년 예산의 2배를 갖고 있습니다. Солонгос гэдэг улсын 1 жилийн орлогыг одоо бүр 2 дахин үржүүлсэнтэй тэнцэх мөнгө. 한 사람이 그 돈을 갖고 있는 거예요. Нэг хүн тэр хэмжээний мөнгөтэй байна. 근데 그 사람이 이렇게 얘기했습니다. За тэгээд тэр хүн хэлсэн байгаа. 3년 안에 돈이 필요 없는 시대가 된다. 3 жилийн дотор бэлэн мөнгө хэрэггүй үе болно. 깜짝 놀랐습니다. Би бүр гайхлаа. 성경에 있잖아요. Библиэр гарч байгаа шүү дээ, тий? 돈이 아니라 표에 의해서 매매를 하는 그 시대 온다고 성경이 말씀하셨던 거잖아요. Мөнгөөр биш харин тэмдгээр дамжуулан худалдан авч зарж борлуулнаа. Тэр цаг үе ирнэ гэсэн байгаа. 근데 일론 머스크는 3년이래요. 3년. Гэтэл Элон Маск хэлэхдээ 3 жилийн дотор гинэ. 그리고 우리가 알고 있다시피 요즘은 로봇가 말도 하고 사람처럼 다닙니다. За мөн бид бүхний сайн мэдж байгаачлан одоо үед энэ робот гэдэг зүйл хөгжсөн яг л хүн шиг хөдөлж нийгэмд харилцаанд орж байна. 그리고 AI가 발달돼서 사람과 대화를 하고 사람보다 더 많은 일을 하는 시대가 되기 시작했습니다. Дээрээс нь AI гэдэг зүйл үнэхээр сайн хөгжсөн байна. Хүмүүсийн дунд хамтдаа холилдон хүнтэй харилцаж хүнээс ч илүү зүйлийг ажлыг нугалж байна. 요한계시록 13장에 우상이 말을 하는 시대가 됐잖아요. Илчлэл номын 13 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа шүтэн, ярьдаг шүтэн гарч ирэх үе болсон байгааз. 그렇게 많은 시간이 남아 있지 않다는 겁니다. Тийм их цаг хугацаа үлдээгүй байна гэсэн үг. 그럼 우리 뭐 해야 될까요? Тэгвэл бид нар юу хийх ёстой юм болоо? 우리가 지금 갖고 있는 염려, 걱정 그거 그렇게 중요한 거 아닙니다. Бид бүхэн нэг аар шархан зүйл санаа зовоод л сэтгэлээ гашлагаад байгаа зүйлсүүд тэр бол юу ч биш байна. 그보다 더 중요한 일들을 해야 되는 겁니다. Түүнээс ч илүү чухал зүйлсийг хийх ёстой. 많은 시간을 얘기하는 게 아닙니다. Их хугацаа хэлээгүй. 1시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Ганц цагч сэргэг байж 근데 чадсангүй юу? 우리에게 있어서 이 남은 시간은 너무나도 중요한 시간입니다. Бидний хувьд энэ үлдсэн цаг гэдэг бүр үнэхээр чухал цагаа. 물론 전도를 해도 안 되는 사람들이 너무 많아요. Гэхдээ мэдээж сайн мэдээ тараасан ч болдоггүй хүмүүс олон бий тийм ээ. 너무 간절해서 엄마를 아빠를 말씀을 듣게 합니다. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ аав ээжтэй сайн мэдээг сонсгож байна, үе сонсгож байна. 근데 전혀 관심이 없어. Гэтэл ерөөс анхаарч өгдөггүй. 그럼 포기합니까? Тэгвэл тэгээ тавиа явуулчихгүй. 낙심하고 Сэтгэлээр унаа. 절망하고 Тэгэл цөхрөөл. 그리고 포기합니까? Тэгээд хаяад явчих юм уу? 그럴 수 없죠. Тэгэх аргагүй шүү дээ. 끝까지 우리는 전해야 되는 겁니다. Эцэг хүртэл бид бүхэн тараах ёстой. 우리가 포기하면 예수님도 포기해요. Хэрвээ бид бүхэн буугаад өгчих юм бол Есүс ч тавиад л явна. 우리가 포기 안 하면 예수님도 포기 안 한다니까요. Бид бүхэн бууж өгөхгүй байх юм бол Есүс ч гэсэн түүнийг тавьж явуулахгүй бууж өгөхгүй. 우리가 계속 기도하고 있는데 예수님이 어떻게 포기하겠습니까? Бид бүхэн байнга л залбирж байхад Есүс эзэн яаж түүнийг тавих юм бэ? 그렇게라도 해야죠. Гэхдээ тэгээд ч улгаа хийх ёстой үстэй. 그래서 1시 동안이라고 말할 수 있는 겁니다. Тийм учраас ганц цагч гэж хэлсэн байгаа юм. 우리에게 남아있는 시간은 정말 아주 중요한 시간만이 남아있는 겁니다. Бид бүхэнд үлдсэн байгаа цаг үнэхээр чухал цаг үлдсэн байгаа. 그리고 예수님 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд Есүс ингэж хэлсэн. 너희가 1시 동안도 나와 함께 깨어있을 수 없더냐? Та нар ганц цагч надтай хамт зэрэг байж чадсангүй юу? 예수님과 함께입니다. Есүстэй хамт
요한복음 5장입니다. Иохан 5. 요한복음 5장 Иохан 5. 요한복음 5장 17절입니다. Иохан 5-ын 17. 요한복음 5장 17절 같이 읽겠습니다. Иохан 5-ын 17 хамт уншия. Харин Есүс тэдэнд эцэг минь одоо болтол ажилласаар байна. Би ч ажиллаж байна гэж айлдав. 자, 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다. Эцэг минь одоо болтол ажилласаар байна. Би ч ажиллаж байна. 자, 아담이 하나님의 안식을 깨고 난 다음부터 하나님은 계속 일하고 계십니다. Адам тэр амралтыг эвдснээс хойш Бурхан байнга л ажилласаар байгаа. 하나님 무슨 일을 하실까요? Бурхан ямар ажил хийж байгаа бол 아담의 후손들을 구원하는 일을 하는 겁니다. Адамын үр удмыг аврах ажлыг хийж байна. 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다. Эцэг минь одоо болтол ажилласаар байна. Би ч ажиллаж байна. 자, 어제 우리 예수님은 나의 주라 그랬습니다. Өчигдөр бид бүхэн Есүс бол миний эзэн гэсэн. 예수님은 나의 왕이시며 나의 하나님이십니다. Есүс бол миний хаан, миний бурхан юм а. 그분이 일하고 계셔요. Тэрээр ажиллаж байна. 그럼 우리 뭐 하고 있어야 될까요? Тэгвэл бид нар юу хийж байх ёстой вэ? 일해야죠. Ажиллах хэрэгтэй үстэй. 하나님이 일하시는데 Бурхан ажиллаж байхад 우리 왕께서 일하고 계시는데 어떻게 우리가 졸며 잘 수 있습니까? хаантан минь тэнд ажиллаад байхад бид нар яаж юу ч хийхгүй нойрон мөлөөд л байгаад байх юм бэ? 예수님과 함께 하는 겁니다. Есүстэй хамт байх ёстой. 우리가 깨어 있어서 빛 예수님이 즐기고 하시는 일에 함께 참여하는 겁니다. Бид сэргийг байж Есүсийн хийж буй ажилд нь хамт гар бие оролцох ёстой. 마귀는 속삭입니다. Бузар сүнс шивэндэг. 저는 요즘 마귀의 속삭임을 너무 잘 듣는 것 같아요. Би сүүлийн үед энэ бузар сүнсний шивнэж байгаа үгийг их сайн сонсоод байгаа шиг байна. 우리를 낙심시키기 위해서 우리 귀에 속삭입니다. Биднийг сэтгэлээр унгаахын тулд чуулганд маань шивэндэг. 험마를 여러 번 전도했는데도 안 되잖아. Гүй чи тэгэл олон удаа сайн мэдээд харах юм болохгүй байгаа үсттэй. 예수님은 너와 같은 마음이 아닌가 봐. Есүс чамтай адилхан сэтгэл байхгүй байгаа юм байлгүй дээ. 속는 겁니다. Хуурдаг. 아버지는 저렇게 말씀을 안 듣잖아. Аав чинь үг сонсохгүй байгаа үсттэй. 예수님 네 기도를 안 듣고 계시나 봐. Есүс чиний залбирлыг сонсохгүй л байгаа юм байлгүй? 아닙니다. Үгүй шүү дээ. 예수님이 일하고 계신다니까요. Есүс ажиллаж байгаа гэдэг хад 우린 그걸 믿어야 되는 거예요. бид бүхэн үүнд итгэх хэрэгтэй. 무슨 일을 하고 계실까? Ямар ажил хийж байгаа болоо? 내 기도를 이루어 주시기 위해서 일하고 계시는 거예요. Миний залбирлыг биелүүлэхийн тулд ажиллаж байгаа. 자, 우리가 기도합니다. Бид нар бас залбирдаг. 우리 기도 내용이 뭡니까? Бид нар ер нь юуны тухай залбирч байна? 돈 벌게 해주세요. Мөнгөтэй болгож өгөөч. 사업 잘 되게 해주세요. Бизнесийг маань бүтэмжтэй болгооч. 집 사게 해주세요. Эсвэл нэг байшинтай гэр оронтой болгож өгөөч. 자동차 사게 해주세요. Машин унаатай болгож өгөөч. 그런 기도 안 하잖아요, 우리는. Бид нар тэгээ залбирдаггүй тийм үү? 우리는 우리 부모님 구원받게 해주세요. Бид бүхэн аав ээжийг маань аварч өгөөч. 내 남편 구원받게 해주세요. Нөхрийг маань аварч өгөөч. 내 자식들 구원받게 해주세요. Өөр хүүхдүүдийг маань аварч 우리 өгөөч. 그 기도합니다. Бид нар тэгээ залбирч байгаа. 그럼 그 기도 예수님은 안 듣고 계시냐고요? Тэгвэл энэ залбирлыг Есүс эзэн сонсохгүй байх уу? 듣고 계십니다. Сонсож байгаа. 일하고 계십니다. Ажиллаж байгаа. 나도 일한다. Би ч ажиллаж байна. 예수님 일하고 계신다니까요. Есүс ажиллаж байгаа гэдэг хэд 우리도 같이 하는 겁니다. бид ч ихсэн хамтдаа оролцдог байх нь. 우리가 깨어 있어서 행하는 모든 것은 예수님과 함께 일하는 겁니다. Бид бүхэн сэргийг байж хийж байгаа бүхий л зүйл маань Есүстэй хамтдаа байдаг. 지금 이 시간에도 이 자리에도 계시잖아요. Одоо энэ цагт энэ газарт ч байж байгаа шүү дээ. 우리를 흔들어 깨우는 일을 하고 계십니다. Биднийг одоо сэгсчээд сэрэх ажлыг хийж байгаа. 어제 말씀을 통해서 우리는 예수님이 외침을 들었습니다. Өчигдрийн үгээр дамжуулан бид нар Есүс эзний хашгирах чимээг сонссон. 너에게 나는 누구냐? Та нарын хувьд би хэн бэ? 내가 진짜 너의 왕이고 주냐? Би үнэхээр та нарын эзэн чинь хаан ч мөн үү? 생활로 보여달라고. Амьдралаараа харуулад гаач.
예수님 일하고 계시는 거예요. Есүс ажиллаж 우리의 байна. 마음을 흔들어 깨우고 있습니다. Бидний сэтгэлийг сэгсчээд сэрээж байна. 우리의 기도를 이루기 위해서 예수님 일하고 계셔요. Бидний залбирлыг биелүүлэхийн тулд тэрээр ажиллаж байгаа. 그럼 우리는 뭘 해야 될까요? За тэгвэл бид нар юу хийх ёстой вэ? 예수님이 기도하실 때 제자들은 자고 있었습니다. Есүсийг залбирж байх үед шамнар нь бол унтаж байсан. 이 중요한 시대에 우리는 뭘 하고 있어야 됩니까? Тэгвэл энэ чухал цаг үед бид юу хийх ёстой юм болоо? 깨어 있으라. Сэргэг бай. 그거 원하시는 거예요. Түүнийг хүсээд байна. 깨어 있기만 해라. Сэргэг л бай. 나와 함께 깨어 있으라. Надтай хамт сэргэг байцгаа. 그거 우리가 할 수 있잖아요. Үүнийг бид нар хийж чадна 좀 үсттэй. 피곤하지만 Жаахан ядарч л байгаа. 깨어 있어야지. Гэхдээ сэргэг байх хэрэгтэй тийм үү? 예수님 그거 우리에게 얘기하십니다. Есүс эзэн бидэнд үүнийг хэлж байгаа. 나와 함께 깨어 있으라. Надтай хамт сэргэг байцгаа. 자, 마가복음 13장입니다. Марк 13-ыг харъя. 마가복음 13장 32절입니다. Марк 13-ийн 32 байна. 32절부터 37절까지입니다. 32-оос 37 хүртэл байгаа. 자, 들어보십시오. Сонсож байгаарай. Харин тэр өдөр цагийг хинч эс мэднэ. Тэнгэр элч нарч хүүч мэдэхгүй. Зөвхөн эцэг л мэднэ. Болгоомжлогтун, сэрэмжлэгтун. Учир нь тэрхүү цаг хизээг та нар эс мэднэ. Энэ нь холын аянд гарахдаа гэрээ орхиж, зарцнартаа үүрэг өгч, хүн бүрд ажлыг нь оноож, мөн хаалгачтаа сэргэг байхыг тушааж буй хүнтэй адил юм. Тиймээс сэргэг байх тун учир нь гэрийн эзэн орой эсвэл шүн дунд эсвэл дахиад онгодоход аль эсвэл өглөө хизээ ирэхийг та нар мэдэхгүй. Тэр гинэт ирээд та нарын унтаж байхыг харахгүй. Та нарт ч тэр бүгдэд ч адил би хэлж байна. Сэргэг байх тун гэв. 자, 이 짧은 구절에 깨어 있으라가 5번 있습니다. Энэ нэг жаахан бүлэг ишлэл дотор сэргэг бай гэдэг үг 5 удаа гарч байна. 깨어 있으라. сэргэг бай. 5번이나 말씀하신 거예요. 5-ын 5 удаа хэлж байна. 지나간 시대는 지나갔습니다. Өнгөрсөн цаг өнгөрсөн. 우리는 더 중요하게 이 말씀을 들어야 되는 겁니다. Бид бүхэн илүү чухалчилж энэ үгийг сонсох ёстой. 주님이 오시는데 Эзэн ирж байхад 우리가 마지막인데 бид нар чинь сүүлийнх нь штэ. 우리 뒤에 이 땅에 복음을 전해줄 사람이 없다니까요. Биднээс хойш энэ газар дээр сайн мэдээ тараах хүн байхгүй гэдэг штэ. 우리 부모님을 구원해 줄 수 있는 사람이 없어요. 우리 뒤에. Аав ээжийг маань авралт хүргэх сайн мэдээ хүргэх хүн одоо надаас хойш байхгүй. 우리 가족들을 천국으로 데려갈 수 있는 사람이 우리 뒤에는 없다고. Гэр бүлийг маань дивач наруу дагуулад явчих хүн биднээс хойш байхгүй. 예수님과 함께 일하기 위해서는 깨어 있어야 되는 겁니다. Есүстэй хамт ажиллахын тулд бид нэр сэргэг байх хэрэгтэй. 잠자는 사람은요, 볼 수도 느낄 수도 들을 수도 깨달을 수도 없습니다. Унтаж байгаа хүн сонсож, харж, мэдэрч, ухаарч чадахгүй. 잠자는 그리스도인은요, 말씀을 아무리 얘기해도 못 들어요. Унтаж байгаа хүнд хичнээн хилээд сонсохгүй. 뉴스를 보면서도 주님이 문 밖에 오고 계신 걸 볼 수도 없습니다. Мэдээ хараад байгаа хэрнээ эзэн үүдний цаана ирчихсэн байгааг харж чаддаггүй. 예수님의 마음을 느끼지도 못합니다. Есүсийн сэтгэлийг ч мэдэрдэггүй. 잠자고 있기 때문에 그런 거예요. Унтаад байгаа болохоор тийм байна. 잠자고 있는 사람은 죽은 사람과 비슷합니다. Унтаж байгаа хүн үхсэн хүнтэй адилхан. 세상 죽어 있는 영혼들과 비슷하게 살아. Энэ ертөнцийн үхмэл сүнснүүдтэй яг адилхан амьдардаг. 세상 사람들 뭘 위해서 삽니까? ертөнцийн сүнслүүд амьдардаг үлээ. 돈 위해서 살아요. 돈. Мөнгө, ерөөсөө мөнгө. 잠자는 그리스도인도 똑같아요. Тэгвэл унтсан байгаа Христэд итгэгч нар бүр яг адилхан. 돈 때문에 걱정하고 돈 때문에 마음을 쓰고 삽니다. Мөнгнөөс болж санаа зовоод, мөнгнөөс болж хамаг бодол санаагаа гашлагдаг. 죽은 사람하고 똑같이 사는 거예요. Үхсэн хүнтэй бүр яг адилхан амьдраад байна. 잠자는 사람은 꿈만 꿉니다. 꿈. Унтаж байгаа хүнд зөвхөн зүүдэл байдаг. 꿈속에서 많은 걸 먹었지만 Зүүдэндээ олон юм иднэ. 일어나면 배가 고프죠. Сэрэх үедээ өлсөн л байж байдаг 그건 шээ. 진짜가 아니니까. Эн чин жинхэнэ биш юм чин. 결국 내 것이
될 수 없는 것을 위해서 사는 겁니다. Эцэг эцэст өөрийг болохгүй зүйлийн төлөө тэр хүн амьдраад байдаг. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. Хоосноос хоосон агаад бүх зүйл хоосон ажээ. 그 헛된 거 위해서 사는 거야. Тэр хоосон зүйлийн төлөө амьдраад байдаг. 그게 잠자는 사람입니다. Тэр бол унтаж байгаа хүн. 잠자는 자들은요, 하나님을 위해서 아무것도 할 수 없습니다. Унтаж байгаа хүн Бурхны төлөө бүр юу ч хийж чадахгүй. 영혼을 위해서 아무 준비도 할 수 없는 게 잠자는 자입니다. Мөнхийн төлөө ямар ч бэлтгэл хийж чаддаггүй хүн бол унтаж нойрсож байгаа хүн. 다시 말해서 하나님과 전혀 다른 삶을 사는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурханаас бүр тис ондоо хөндлөн амьдрч байна. 그러나 깨어있는 사람은 예수님과 함께 합니다. Харин сэргэг хүн Есүстэй хамт байдаг. 예수님은 너무나도 간절한데 Есүс эзэн бүр үнэхээр хүсээд байна. 땀방울이 핏방울이처럼 되도록 기도하고 있는데 Хөлсөн туслан цусан тусал болтлоо залбирч байна. 제자들은 아무것도 모르잖아요. Гэтэ шавнар нь юу ч мэдэхгүй байгаа зү. 그냥 잠만 자고 있습니다. Зүгээр л унтаад байгаа юм. 예수님은 일하고 계시는데, Есүс эзэн тэнд ажиллаад байгаа. 예수님은 간절한데, Есүс эзэн тэнд чин сэтгэлээсээ хийж 예수님은 이 байгаа. 마지막 시간을 너무 귀하게 여기는데, Есүс эзэн энэ төгсгөлийн цагийг үнэхээр чухал гэж бодож байхад 잠자는 그리스도인은 예수님을 전혀 알 수가 없는 겁니다. унтаж байгаа Христэд итгэгч хүн бол Есүсийг огтоос мэдэхгүй. 그래서 깨어 있으라고 얘기하신 거잖아요. Тийм учраас сэргэг бай гэж хэлсэн байна. 이 말씀이 여러분의 마음 문을 두들겨야 됩니다. Энэ үг та бүхний зүрх сэтгэлийн үүд хаалгыг тогших ёстой. 그 집안에 사람이 자고 있습니다. Дотор хүн унтаж байна. 제가 몽골에 와서 느끼는 게요, Би Монголд ирээд нэг мэдэрсэн юм байна. 몽골은 노크를 아주 작게 해요. Монголд ингээд хаалга тогшихтой их сул тогшдог юм байна. 그죠? 이렇게 За нэг энэ хавцаа. 안 들려. Сонсогдохгүй шүү дээ. 안에서 자고 있으면 절대로 문 열어주질 못합니다. Дотор унтаж байгаа бол тэр хүн хаалгаа нээж чадахгүй. 그럼 노크 소리가 좀 더 커지죠. За тэгвэл баг багаар тогших нь чангардаг үз. 아파라. Яа. 잠자는 그리스도인은요, 예수님이 아무리 노크해도 못 듣습니다. Унтаж байгаа Христэд итгэгч хүн Есүс хичнээн үүд хаалгын тогшоод сэрэхгүй 우리 сонсохгүй. 2025년까지는 잠자고 있었다고 하더라도 2026년은 깨어 있어야 됩니다. Бид бүхэн 2025 оны хүртэл унтаж байсан бол одоо ядаж 26 онд сэргэг бай. 자, 밤에 깨어 있는 사람이 누굴까요? Шүн сэргэг байгаа хүн гэвэл хэн бэ? 파수꾼입니다. 파수꾼. Харуулын цэрэг. 파수꾼 아시죠? Харуулын цэрэгийг мэдэн 저기 저기 오는지 안 오는지 дайсан ирж байна уугүй юу? 그 성을 지키고 있는 파수꾼은 밤에 깨어 있어야 되는 겁니다. Тэр хот цайцаа хамгаалж байгаа харуулын цэрэг хүн сэргэг байдаг. 우리가 파수꾼이라고 돼 있잖아요. Биднийг харуулын цэрэг гэж хэлсэн 자, шүү дээ. 이사야 62장 Исая 62. 이사야 62장 6절입니다. Исая 62-ийн 6. 62장 6절 7절 같이 읽겠습니다. Исая 62-ийн 6, 7-г хамт уншия. Иерусалима би хэрмэн дээр чинь харуулуудыг тавив. Тэд өдөрч шөнч дууга хураахгүй. Эзнийг дурсагч нараа бүү амрагтун тэр босгон байгуулж Иерусалимыг газрын магтаал болгох хүртэл нь түүнд бүү амралт өгөгтун. 이사야를 이스라엘 예루살렘의 파수꾼으로 하나님이 세우셨습니다. Исаяг Израилийн Иерусалимийн харуул болгож бурхан 이사야는 болгосон. 끊임없이 외쳤습니다. Исая бүр тасралтгүйгээр хашгирсан. 하나님의 진노가 가깝다고. Бурхны уур хилэн ойрхон байна. 하나님이 이 땅을 심판하실 거라고. Бурхан энэ газрыг шүүнэ. 사람들은 이사야 싫어했습니다. Хүмүүс Исаяд дургуйлсан. 너무너무 싫어해서 나중에 톱으로 잘라서 죽여버렸잖아요. Үнэхээр дургуун хүрсэндээ бүр хожим нь түүнийг хөрөөдөж алдаг. 근데 이사야의 그 외침은 하나님을 깨웠습니다. Гэхдээ Исаягийн тэр хашгирах чимээ Бурханыг сэрээсэн. 우리도 이 땅에 이 몽골의
파수꾼입니다. Бид бүхэн ч гэсэн энэ газарт энэ Монгол орны харуулын цэргүүд. 우리가 외치지 않으면은 아무도 깨지 않습니다. Хэрвээ бид л гашгирахгүй юм бол хич сэрхэхгүй. 우리가 외쳐야 그들을 흔들고 깨울 수가 있는 겁니다. Бид нар хашгирч байж тэр хүмүүсийг сэгсрэн сэрэж чадна. 그리고 우리가 외쳐야 하나님은 더 크게 일하시게 돼 있는 겁니다. Гэхдээ бид хашгирч байж бурхан илүү агуугаар ажиллаа явуулах боломжтой болно. 그로 쉬지 못하시게 하라. Түүнд бүү амралт өгөх түн гэсэн. 누가? Хэн бэ? 파수꾼이. Харуул. 하나님, 우리 엄마 좀 구원해 주세요. Бурхан минь ээ, ээжийг минь аварч өгөөч. 하나님 쉴 수가 없어. 그 소리 때문에. Бурхан тэр чимээнээс болж бүр амрахч аргагүй юм. 우리 아버지 좀 부탁드립니다. Аавыгаа би тань даатгаж байна. 매일 매 순간 그 기도해 보십시오. Өдөр бүр 20 мөч бүр та тэгээ залбирч үзээрэй. 하나님이 일하시지. Бурхан ажиллаа хийх нь. 쉬지 않고 우리의 기도를 이루기 위해서 일하실 겁니다. Амралтгүйгээр тэр бидний залбирлыг биелүүлэхийн тулд ажиллах болно. 깨어 있지 않으면요, 우린 육신의 일에 빠져서 살 수밖에 없는 아주 나약한 존재라니까요. Сэргэг байж чадахгүй бол бид нар махбодынхоо зүйлсэд л дарагдаж амьдрахаас өөр аргагүй тийм сул дорой хүмүүс байхгүй юу? 잠자는 사람은 죽은 사람하고 차이가 없어요. Унтаж байгаа хүн өгсөн хүн хоёрын хооронд харуул ялгаа байхгүй. 그래서 깨어 있으라고 말씀하시는 겁니다. Тиймээс л сэргэг бай гэж хэлээд байна. 육신에 빠져서 살 거니까. Махбоддоо живээд амьдрах юм болохоор 깨어 있지 않으면 죄에 빠집니다. сэргэг байхгүй бол гим нүгэлтэд живээд амьдрна. 고린도전서 15장 1-р Коринт 15 15장 34절입니다. 1-р Коринт 15-ийн 34 읽어드리겠습니다. 34 би уншия. Та нар зөв бодол санаатай бай. Нүгэл үйлдэхэ бол. Учир нь заримд нь Бурхны тухай мэдлэг алга. Би та нарыг ичээх гэж үүнийг хэлж байна. 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라. Сэргэг байж нүгэл үйлдэхэ бол. 잠자면요 죄를 짓습니다. Унтаж байгаа хүн гим хийнэ. 작은 죄서부터 짓기 시작하는 거예요. Жижиг гим нүглээс хийж эхэлдэг. 점점 큰 죄를 짓습니다. Бага багаар гим нүгэл нь томорно. 하나님이 쓸 수 없는 더러운 사람이 돼버리는 거예요. Бурхны хэрэглэхийн аргагүй бохир хүн болчихдог. 그게 깨어 있으라고 말하는 겁니다. Тиймээс сэргэг бай гэж байгаа. 잠자는 사람은요 시험에 넘어집니다. Унтаж байгаа хүн сорилтонд ундаг. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Сорилтонд унахгүй тул сэргэг бай, залбир. 잠자는 자는 온갖 시험에 넘어집니다. Нойрсож байгаа хүн янз бүрийн сорилтонд бүдрээд унцдаг. 마귀는 우리를 시험하기 위해서 대기하고 있다니까요. Бодрор сүнс бид бүхнийг сорих гээд бүр ингэж хүлээгээд отоод байж 자, идэг. 우리 욥기를 잘 알죠? Бид нар Йов номыг мэдэн тийм ээ. 욥이 신앙생활 잘하고 있었습니다. Йов итгэлээр сайн амьдарч байсан. 하나님이 욥을 칭찬했습니다. Бурхан Йовыг бүр магтсан. 마귀가 사탄이 기다렸다는 듯이 하나님 앞에 나서서 욥을 고소하잖아요. Гэтэл бодрор сүнс сатан бүр хүлээж байгаа юу гэлтэй шууд л Бурханы өмнө гарч ирээд хэлдэг. 에이, 복을 주시니까 욥이 신앙을 지키지요. Та өрөөгд байгаа юм чинь Йов итгэлээ сахилгүй яах юм? 육신을 쳐보세요. 하나님 그 신앙 지키는가? Биеийг нь цохоод үз. Итгэлээ сахих нь уу? 사탄은요 욥을 그 시험하려고 기다리고 있었습니다. Сатан Йовыг сорих гээд хүлээж байсан. 욥만 시험했습니까? Ганцхан Йовыг л сорьсон уу? 베드로도 시험했고 Петрийг сорьсон. 심지어 예수님한테도 가서 시험했잖아요. Гэхдээ бүр түүгээр зогсохгүй Есүсийг хүртэл очиж сордог 그런데 үстэй. 우리는 시험 안 하겠습니까? Тийм байхад биднийг сорихгүй л байв 잠자고 үстэй. 있는 자는 그 시험에 넘어지는 거예요. Унтаж байгаа хүн тэр сорилтонд нь ундаг байна. 그래서 깨어 있어야만 되는 겁니다. Тийм учраас сэргэгэд байхад л болох гээд байгаа юм. 베드로 전서 1-р Петр 5장 5. 베드로 전서 5장 1-р Петр 5 8절입니다. 5-8. (8절) 같이 읽겠습니다. 8-ыг хамт уншия.
Саруул ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хэн нэгнийг залгихаар хайж буй архирах арслан мэт эн тэндгүй явдаг. 자, 근신하라. 깨어라. Саруул ухаантай, сонор сэрэмжтэй сэргийг бай. 왜? 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있다. Яагаад гэвэл бузар сүнс яг л архирах арслан мэт өөрийн олзыг хайж явж байна. 잠자고 있으면은 그 마귀에게 붙잡히는 거예요. Хэрвээ унтаж байх юм бол тэр бузар сүнсэнтэй баригдана. 우리 주변에 그런 사람들 보이잖아요. Бидний иргэн тойрон тийм хүмүүс харагддаг шээ. 신앙생활 잘하던 사람이 넘어진 사람들 많습니다. Итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа бүдрээд унсан хүмүүс олон бий. 시험에 넘어지고 Сорилтонд ундаг, 육신에 넘어지고 махбод доо ундаг, 돈에 넘어지고 мөнгөнд ундаг, 사람에 넘어지고 хүнд ундаг. 잠자고 있기 때문에 그런 거예요. Унтаж байсан учраас тэгсэн. 그래서 근신하라 깨어라. Тийм учраас саруул ухаантай, сонор сэрэмжтэй сэргийг бай. 깨어 있어야 마귀와 싸울 수 있는 겁니다. Сэргийг байж бузар сүнстэй тэмцэлж чадна. 그래서 5장 그 9절에 이렇게 말씀하죠. 5:9-дэр ингэж хэлж байна. 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. Харин та нар бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүц. 깨어 있어야 싸울 수 있는 겁니다. Сэргийг байж тэмцэлдэж чадах юм. 자, 우리 예수님이 우리에게 말씀하십니다. Есүс эзэн одоо бидэнд хэлж байгаа. 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Надтай хамт ганц цагч сэргийг байж чадсангүй юу? 깨어 있어야 하나님의 백성처럼 살 수 있습니다. Сэргийг байж бурхны ард түмэн шиг амьдрч чадна. 자, 데살로니가 전서입니다. 1-р Тесалоникийг харъя. 데살로니가 전서 5장 1-р Тесалоник 5-ын 5장 5-ын 5절입니다. 5 байна. 5절부터 8절까지 5-аас 8 хүртэл 읽어드리겠습니다. би уншия. Учир нь та нар бүгд гэрлийн хөвгүүд, өдрийн хөвгүүд юм. Бид шөнийгч, харанхуйгч биш. Тиймээс бид бусдын адил унталгүй, харин сэргийг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая. Учир нь унтагсад шүн унтдаг, согтуурагчд шүн согтдог. Харин бид өдрийн тул итгэл ба хайрын хуйг, авралын найдварын дуулга өмсөж, саруул ухаантай байцгаая. 자, 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이다. Та нар бүгд гэрлийн хөвгүүд, өдрийн хөвгүүд юм аа. 이 세상은 이 영적으로는 밤입니다. 밤. Энэ ертөнц сүнслэг талаараа шүн юм. 오직 빛의 아들인 우리만 빛을 갖고 있는 겁니다. Зөвхөн гэрлийн хөвгүүд болох бидэнд л энэ гэрэл байгаа. 캄캄한 이 세상에 빛은 사람들을 모이게 만들잖아요. Тас харанхуй энэ шүн гэрэл хүмүүсийг өөртөө цуглуулдаг үстэй. 바르게 길을 갈 수 있게 만들어 주는 겁니다. Зөв замаар явахт нь заадаг. 우리는 영원으로 사람들을 이끌 수 있는 빛의 아들입니다. Бид бүхэн мөнхрөө хүмүүсийг хөтлөх гэрлийн хөвгүүд. 그래서 깨어 있어야 되는 거예요. Тиймээс сэргийг байх хэвээр. 깨어 있지 않으면 똑같이 어둠입니다. Сэргийг байж чадахгүй яг адилхан харанхуй. 자, 제가 눈을 감아 보겠습니다. За би нэг нүдэ ани. 제 앞에 뭐가 보일까요? Миний өмнө юу харагдаж байгаа бол 아무것도 안 보이죠. юу ч харагдахгүй үстэй. 여러분들 눈을 감아 보세요. Та бүхэн нүдэ анидаа. 지금 감으란 얘기가 아니고 Одоо ани гээгүй. 안 뜨시는 분이 계시네요. Нүдэ нээдгүй шүү. 우리가 눈을 감아 버리면은 아무도 이끌 수가 없는 겁니다. Хэрвээ бид бүхэн нүдэ анчгал юм бол хэнийг ч дагуулж явж чадахгүй. 깨어 근신할지라. Сэргийг бай. 6절에 있죠. 6-аар гарсан. 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지라. Тиймээс бид бусдын адил унталгүй харин сэргийг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая. 자, 우리는 빛의 아들이고 빛에 속한 삶을 살아야 됩니다. Бид бүхэн гэрлийн хөвгүүд гэрэлд холбогдсон амьдрах ёстой. 잠자는 신앙인은요 어두움 속에 삽니다.
унтсан байгаа итгэгч хүн харанхуй дотор амьдардаг. 아무 가치 없는 것을 위해서 삽니다. Ямар ч үн цэнэгүй зүйлийн төлөө амьдардаг. 이 세상 죽은 사람들과 똑같이 사는 거예요. Энэ ертөнцийн өгсөн хүмүүстэй бүр яг адилхан амьдардаг. 그 사람들의 관심은 오직 돈이고 Тэр хүмүүсийн анхаарлын төв нь мөнгө, 오직 눈에 보이는 것이고 зөвхөн нүдэнд үзэгдэх зүйл, 오직 이 세상이잖아요. зөвхөн энэ ертөнцөл байдаг үстэй. 근데 잠자는 그리스도인도 똑같이 살 수 있습니다. Тэгвэл ундаж байгаа Христэд итгэгч хүн яг адилхан амьдрах боломжтой. 그러니까 우리는 깨어 일어나야 되는 겁니다. Тиймээс бид бүхэн сэргэг байгаад босох хэрэгтэй. 주님 오십니다. Эзэн ирнэ. 아니 언제라도 주님이 부르시면 주님 앞에 가야 됩니다. Үгүй ээ. Эзэн хизээч вэ намайг дуудлаа гэвэл би очиход бэлэн байх ёстой. 제가 구원받고 아주 작은 책을 읽었었습니다. Би аврагдаад нэг жижигхэн нэг ном уншиж байсан. 그 책의 제목이 북을 치는 소년 군사라는 제목이었습니다. 북치는 북 군대에서 북치는. За тэр номын нэр маань болохоор одоо бөмбөр тоглож буй бяцхан цэрэг. 이제 북소리를 갖고 이제 앞으로 나아가냐 후퇴하냐 그걸 확인하는 시대였습니다. За тэр бөмбөрийн чимээгээр нөгөө айр маань урагшлах уу, аль эсвэл ухрах уу гэдгийг шийддэг байсан тэр цаг үе. 근데 폭탄에 맞은 겁니다. Тэгсэн тэсрэг бөмбөнд өртсөн. 다리가 끊어지고 그리고 이제 죽을 상황이 됐습니다. Хөлн тасарсан байна. Ингээд амиа алдах төгсөн. 근데 그 아이가 겨우 열 몇 살짜리 소년이었어요. Гэтэл тэр хүүхэд маань 10 хэдхэн настай жаахан хүү. 근데 의사가 Гэтэл эмч 이제 수술을 해야 되는 겁니다. одоо хагалгаа хийх ёстой болсон. 근데 이 그 마취제가 없네요. 다 떨어져서. Тэгсэн нөгөө мэдээ алдуулагч байхгүй дуусчихсан байж. 그러니까 이 어린 아이한테 술을 준 겁니다. Тэгээд тэр жаахан хүүхдэд ариг 이걸 өгсөн байна. 마시면 좀 고통을 좀 덜 수 있을 거야. Чи энийг уучих юм бол зовлон чи арай бага мэдэгднэ. 저는 안 먹겠습니다. Би уухгүй. 아니야, 너 큰 수술을 받아야 돼. 그거 고통이 제가 심할 거야. Том хагалаанд орно штэ. Их өвднөө. 저는 안 먹겠습니다. Тэгсэн чи би уухгүй. 왜 안 먹으려고 그러냐고. Чи яагаад уухгүй гэдэг байгаа. 이 소년이 이렇게 말합니다. Тэгсэн тэр хүүхд хэлсэн. 저는 어쩌면 잠시 후에 예수님을 만날 수 있습니다. Би магадгүй хэдхэн хормын дараа Есүстэй уулзч болно штэ. 근데 제가 술을 먹는다면 Гэтэл би арх уучих юм бол 예수님 만날 때 부끄럽지 않겠습니까? Есүсийн өмнө зогсохдоо би яаж нүрийг нь харах юм бэ? 전 참겠습니다. Би төвчнэ. 근데 저는 그 책을 보면서 이 꼬마 아이가 소년이 예수님을 향한 마음이 이렇게 아름다운 걸 봤습니다. Тэгээд би тэр нэг жижигхэн номыг уншиж явах үедээ тэр нэг жаахан хүүхдийн сэтгэл Есүсийн өмнө ямар агуу байгааг би харсан. 자, 우리가 깨어 있지 않으면 Бид сэргэг байхгүй бол 잠자고 있는 상태에서 주님을 만나면 бид нэр унтаж байгаад эзэнтэй уулзах юм бол 얼마나 부끄럽겠습니까? ямар их чих болоо. 누가복음 21장입니다. Лук 21 байна. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Есүс эзэн ингэж хэлж байгаа. 누가복음 21장 34절입니다. Лук 21-ийн 34. 34절 34. 34절부터 36절까지 같이 읽어보겠습니다. 34-өөс 36 хүртэл хамт уншия. Хэд идэж уух явдал, согтуурал болон амьдралын санаа зовын дор та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлогтон тэрхүү өдөр хавх буух мэд та нар дээр гэнэт ирнэ. Энэ нь газрын бүх гадаргаар нутаглагсдын дээр ирэх болно. Харин болох гэж буй энэ бүхнээс зайлс хийх хүч чадалтай байж хүний хүүгийн өмнө зогсохын тулд залбирч ямагт сэргэг байх тун гэв. 36절에 예수님 이렇게 말씀하셨습니다. 36 дээр Есүс эзэн ингэж айлтсан. 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라. Болох гэж буй энэ бүхнээс зайлс хийх хүч чадалтай байж хүний хүүгийн өмнө зогсохын тулд залбирч ямагт сэргэг байх тун. 예수님 앞에 설 때 깨어 있는 상태로 서라 그 말입니다. Есүсийн өмнө зогсохдоо сэргэг зогсоорой гэж байна. 만약 그렇지 않으면 Хэрвээ тэхгүй бол 34절에 이렇게 돼 있죠. 34 дээр 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 임하리라.
хэд идэж уух явдал согтуурал болон амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дарамтлагдаж тэрхүү өдөр хавх буух мэд та нар дээр гинэт ирнэ. 잠자고 있으면요. Унтаж байвал 주님을 부끄럽게 맞이해야 됩니다. эзнийг та ичгэвтэртэй байдлаар ухтахаас өөр аргагүй болно. 제자들이 얼마나 부끄러웠을까요? Шавнар нь ямар их итсэн болов. 아마 평생 제자들은 잊지 않았을 겁니다. Магадгүй шавнар нь бүх насаараа мартаагүй бах. 베드로는 그날 밤 그 새벽의 일을 잊지 않았을 겁니다. Петр бол тэр үүрээр болсон үйл явдлыг огт мартаагүй байж таарна. 그래서 복음서마다 기록해 놓은 겁니다. Тийм учраас сайн мэдээний ном болгон дээр түүнийгээ бичсэн. 너희가 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Та нар надтай хамт ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 그 말이 베드로를 계속 울렸을 겁니다. Энэ үг байнга л Петрийг огшоож байсан баг. 혹시 베드로가 잠을 자려고 하거나 Магадгүй Петр унтах гэж байхад 신앙이 약해졌을 때 그 эсвэл итгэлээрээ суларсан үед 예수님의 음성을 기억했을 겁니다. Есүсийн тэр дуу хоолойг сансан байж таарна. 저도 오늘 이 말씀이 여러분 마음을 올렸으면 좋겠어서 이 말씀을 드리는 겁니다. Би ч бас мөн адил өнөөдөр энэ үг та бүхний зүрх сэтгэлийг огшоогоосоо танд хүрээсэ. Тийм учраас л энэ үгийг хэлж байна. 너희가 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Та нар надтай ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 혹시 신앙의 잠을 잘 때, Магадгүй итгэлээрээ унтах үедээ, 육신의 약함에 빠졌을 때, махбодынхоо сул дорой байдалтад автагдах үедээ, 고난과 시련 속에서 약해지고 두려워하고 있을 때, зовлон сорилт донд та сулраад унах гэж байх үедээ 이 말씀이 여러분 마음속에서 나타났으면 좋겠습니다. яг тэр үед энэ сэтгэл таны сэтгэлийн гүнээс гараасай. 너희가 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Та нар надтай нэг цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 깨어 있지 않으면은 우리는 아무것도 아닙니다. Сэргэг байж чадахгүй бол бид нар юу ч биш. 깨어 있지 않은 그리스도인을 어디다 쓰겠습니까? Сэргэг биш Христэд итгэгчийг ер нь хаана юунд хэрэглэх юм бэ? 깨어 있지 않은 그리스도인이 찬양을 한다고 해보겠습니다. Сэргэг биш Христэд итгэгч хүн магтан дуудуулаа байжийг бодъё. 주님이 들으시겠습니까? Эзэн сонсох уу? 졸고서 찬송을 하고 있는데 Ингээл нойромглол дуулаад бай. 깨어 있지 않은 그리스도인이 교회 학교 교사를 한다고 생각해 보죠. Сэргэг биш Христэд итгэгч хүн чуулганы сургуульд багшилж бай гэж бодъё. 구역장을 한다고 생각해 보십시오. Аль эсвэл дүүргийн ахлагч хийж бай гэж бодъё. 무엇을 할 수 있겠습니까? Юу хийж чадах юм бэ? 도리어 하나님의 일을 방해하는 것이 되는 겁니다. Эсвэргээрээ бурхны ажил саад болно. 우리는 깨어 있어야만 하나님의 백성으로서의 일을 할 수 있습니다. Бид бүхэн сэргэг байж байж л бурхны ажлыг хийж чадна. 그래서 깨어 있으라고 얘기하시는 겁니다. Тиймээс сэргэг бай гэж хэлж байгаа. 그리고 잠자고 있는 자는 주님을 맞이할 때 부끄럽게 맞이하게 될 겁니다. Тэгээд унтаж байгаа хүн эзнийг угтах үедээ ичгэвтэртэйгээр угтана. 이제 주님은 얼마 잠시 후에 오셔서 우리에게 상급을 주실 겁니다. Эзэн маань төдхөн удахгүй ирээд бидэнд шагналыг маань өгнө. 잠자고 있으면 상급을 쌓을 수가 없잖아요. Унтаад байвал шагналаа хурааж чадахгүй үсттэй. 세상에서는 너밍 포인트 때문에 막 아까워합니다. Энэ ертөнцийн бол нөгөө номингийн юу поинтоос бол бүр ингээл хамаг юм гамнаал хэрэгэлдэг. 이베린트 정립하려고 애를 씁니다. Нөгөө ий баримтаа уншуулна гэж ямар хичээнгүйлэн уншуулдаг гэ. 근데 하나님께 상을 쌓을 생각을 못 하는 겁니다. Гэтэл бурхны өмнө хураах шагналаа ерөөсө боддоггүй. 여러분들 어떤 게 중요하겠습니까? Хүмүүсээ танд аль нь чухал вэ? 여기 계신 분들은 다 임원입니다. Энд байгаа бүх хүн бүгд үйлчлэлийн гишүүд. 하나님의 교회의 한 부분을 맡아서 봉사하는 임원입니다. Бурхны чуулганы нэг хэсгийг дааж аваад үйлчилж байгаа үйлчлэлийн гишүүн хүн. 여러분이 하는 모든 봉사는 하나님의 영광을 위해서 다 쌓여지게 될 겁니다. Та бүхний хийж байгаа бүхий л үйлчил бурхны алдар суу болон бүгд хураагдж байгаа. 깨어서 해야죠. Тэгвэл сэргээгээр хийе л та. 그래야 하나님께 상급을 받을 수 있는 겁니다. Тэгж байж бурхны шагналыг авч чадна.
우리의 모든 봉사는 깨어 있어야만 하나님이 받으실 겁니다. Бидний бүхий л үйлчлэл маань сэргэг байж иж бурхан түүнийг хүлээн авна. 자, 누가복음 12장입니다. Лук 12 байна. 누가복음 12장입니다. Лук 12 38절입니다. 38 дугаар ишлэл. 주인이 혹 2경에나 혹 3경에 이르러서도 종들의 이같이 하는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. Хэрв эзэн 2 эсвэл 3 дахь манааны үед ирээд тэдний сэргэг байгааг олж харвал тэдний болоод ерөөлтэйе. 자, 주인은 예수님이시죠? Эзэн нь гэдэг нь Есүсийг хэлж байна. 자, 2경은 언제냐면은 이스라엘 그 시간으로 말하면 밤 12시부터 새벽 3시까지입니다. За энэ 2 дахь манааны цаг гэдэг нь Израилийн цагаар шөнийн 12-оос 3 цагийн хоорондыг хэлнэ. 3경은 새벽 3시부터 아니다. 밤 9시부터 밤 12시까지가 2경이고요. За андуурсан байна. 2 дахь манааны цаг нь оройн 9-оос шөнийн 12 хүртэл. 3경은 밤 12시부터 새벽 3시까지입니다. Харин 3 дахь манааны цаг нь шөнийн 12-оос үүрийн 3 хүртэл. 주인이 늦은 밤에 오실 수도 있고 Эзэн оройтож ирж болно. 깊은 밤에 오실 수도 있는 Эсвэл 겁니다. бүр гүн шөнөөрч ирж болно. 근데 종은 어떻게 해야 되냐면 깨어 있어야 되는 겁니다. Тэгвэл боол нь ямар байх хэвээр вэ? Сэргэг байх хэвээр. 36절입니다. 35절 36절입니다. 35 36 байна. 읽어드리겠습니다. Би уншия. Бэлхүүс чинь бүслээстэй, дэнлүү чинь асаатай байг. Та нар хурмын найраас эргэж ирэх эзнээ хүлээж буй хүмүүс шиг байгтун. Эзэн нь ирээд тогшмогц тэд даруй хаалгаа нээх юм. 허리에 띠를 띈다는 것은 일을 하고 있는 겁니다. Бэлхүүс чинь бүслээстэй. Бүс байна гэдэг чинь ажиллаж байгаа 자, гэсэн. 이스라엘의 옷도 우리 여러분들 대일같이 길게 입습니다. За тэгэхээр Израильчуудын үндэсний хувцас нь яг л монголчуудтай адилхан дээл шиг юм урт хувцастай. 이 허리에 띠를 띈다는 것은 그 옷자락을 이렇게 접어가지고 일할 수 있는 준비를 하고 있는 상태를 말하는 겁니다. Бэлхүүс нь бүслээстэй байна гэдэг чинь тэр хормоогоо шуучгсан ажил хийхэд бэлэн байж байгаа гэсэн үг. 자, 그리고 등불을 켜고 옵니다. Дээрээс нь дэнлүү чинь асаатай гэнэ. 등불은 기름이 있어야만 켜지는 거죠. Дэнлүү гэдэг чинь тэр дэнлүүний тос нь байж асан шүү дээ. Тийм ээ. 성령께서 우리와 함께 하시는 모습을 등불을 켜고라고 말씀한 겁니다. Ариун сүнс бид бүхэнтэй хамт байхыг дэнлүү асаалттай байхтай зөвөрлөн хэлсэн байна. 그리고 주인이 오면은 곧 열어주려고 기다리는 사람같이 되라. Тэгээд эзэн ирэх юм бол нээж өгөхөд бэлэн байх ёстой. Тэгэж хүлээх ёстой гэнэ. 자, 37절입니다. 37 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Эзэн нь ирэх үед сэргэг байх болоод ерөөлтэйе. Үннээр би та нарт хэлье. Эзэн нь бүсээ бүсэлж боолуудаа тухлахыг өрж тэдэнд үйлчлэнэ. 자, 주인이 깨어 있는 것을 보면 Эзэн нь сэргэг байгааг нь харах юм бол 예수님 이 말씀 왜 하셨을까요? Есүс ер нь яагаад энэ үгийг хэлсэн байх вэ? 깨어선 기다리라 그 말입니다. Сэргэг байж хүлээ гэж байгаа юм. 그 종들은 복이 있으리로다. Тэр боолууд ерөөлтэйе. 제가 이런 이야기를 합니다. За би ингэж ярьдаг. 어떤 종이 있었습니다. Нэг боол байж. 주인은 잔치집에 갔습니다. Эзэн нь нэг найранд явсан байгаа юм. 근데 주인이 없으니까 이제 편하게 누워서 뭐 놀다가 잠이 들었습니다. За тэгээд эзэн байхгүй юм чингээл сайхан зугаацд тоглож наргиж байгаад нойрон хүрээд унтаад өгсөн. 한참 잠을 자고 깼는데 밤이 깊은 겁니다. Милэн унтаж байгаас ирсэн чинь бүр шүн болчихож. 아이고 주인이 올 텐데 Яна одоо эзэн маань 막 ирж штэ. 청소를 하려고 하는데 문을 두드리는 겁니다. Яг босоод цэвэрлэгээ хийдаа гэсэн чинь хаалга тогшиж байгаа юм. 빨리 문을 열어줬죠. Яаран очоод хаалга нээсэн бай. 주인이 어서 오셔서 Эзэн минь тавтай морил. 주인이 어떻게 생각할까요? Эзэн юу гэж бодох вэ? 아이 깨어 있었구나. Яста сэргэг байж. 내내 자고 있었는데 Унтаад байжсэн штэ. 주인이 오기 전에 깼습니다. Яг эзнийгээ ирэхийн өмнөхөн сэрсэн. 근데 또 이런 종도 있겠죠? За тэгвэл ийм боолч байж болно. 내내 깨어서 열심히 청소하고 일을 하고 있었습니다. Унталгүйгээр гэрээ цэвэрлээд хийх ажлаа хийгээл байсан байгаа юм. 근데 잠깐 앉아서 졸다가 잠이 들어버렸네. Тэгсэн нэг төрхөн суугаад авсан чинь дуг хийсэн байгаа юм. 잠이 깊이 들어버린 겁니다. Бүр гүн нойронд давтарч. 그제서야 일어나서 문을 열어준 겁니다.
Ингээ одоо л нэг юм сэрээд хаалгаа нээлээ. 주인이 어떻게 생각할까요? Эзэн юу гэж бодох вэ? 이놈 내내 잠만 자고 있었구나. Өө эн чинь намайг явснаас хойш унтаад л байж исэн байж штт. 그럴 수 있다는 거죠. Тэгэх боломжтой гэсэн үг. 자, 우리 2025년까지 잠자고 있었어도 다행이잖아요. Бид өхөн 2025 оны хүртэл унтаж байсан бол өстой азтай байна. 주인이 안 오셨잖아. Эзэн ирээгүй байгааз. 그죠? Тийм бооз. 그러니까 아이고 아직 안 오셨네. 다행이네. Ашгүй ирээгүй байна. 이제 일어나서 깨는 겁니다. За одоо ингээ бид нэр бослоо, сэрлээ. 그리고 지금부터 깨워서 주인을 기다리는 겁니다. Тэгвэл одоо сэрсэн юм чинь сэрэггээр эзнийгээ хүлээн. 주인의 일을 하는 겁니다. Эзнийхээ ажлыг хийн. 그리고 주님이 문을 두드리면 곧 열어주는 겁니다. Тэгээд эзэн маань хаалгаа тогших үед даруй хаалгаа нээж өгнө. 근데 어떤 사람 이런 사람 있다니까요. Гэтэл зарим ийм хүмүүс би 내내 신앙생활 잘했어. итгэлээрээ үнэхээр сайн амьдарч ирсэн. 근데 어떤 어려운 일이 생겼어요. Гэтэл нэг зовлон тохиолдсон. 어떤 그 시험을 받게 됐어요. Нэг сорилтонд орлоо. 잠을 자는 겁니다. Унтаад өгч. 그러다가 갑자기 주님이 오시면 Гэтэл гинт эзэн ирчих юм бол 주님을 부끄러운 모습으로 만날 수 있습니다. эзний өмнө нүрээ өргөхийн аргагүй ичгэвтэртэйгээр уудаж болно. 자, 우리는 지혜로운 사람입니다. Бид бүхэн үнэхээр ухаалаг хүмүүсээ 지금부터 깨어 있으면 됩니다. яг одооноос бид нэр сэргэг байхад болно. 깨어 있으라. Сэргэг бай. 깨어 있으라. Сэргэг бай. 주인은요 도적같이 오신다고 돼 있습니다. 도적같이. Эзэн хулгайч мэт ирнэ гэж гарсан байна. 40절. 40. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때에 인자가 오리라. Та нар ч мөн бэлэн бай. Хүний хүү та нарын санаагүй цагт ирнэ. 우리가 생각하지 못할 때 오시는 겁니다. Бидний санаж төсөөлөөгүй үед ирнэ. 그러니까 우리는 지금부터 깨어 있으면 돼요. Тиймээс бид бүхэн яг одооноос л сэргэг байхад болно. 제가 어제 저녁에도 말씀드렸습니다. Би өчигдөр оройч гэсэн хэлсэн. 지나간 거는 끝났어요. Өнгөрсөн зүйл бол дуусчихсан шүү дээ. 내내 잠을 자고 있었던 깨어 있었던 다 끝났어. Өнгөрсөн үед би сэргэг байсан уу, унтаж байсан уу? Одоо дуусчихсан, өнгөрсөн. 우리에게는 앞으로가 남아 있는 겁니다. Одоо бидэнд цаашдын зүйл үлдсэн байна. 주님은 깨어 있으라고 말씀하십니다. Эзэн сэргэг бай гэж хэлсэн. 베드로가 예수님께 물었어요. Петр 예수를 асуудаг. 이 말씀이 우리에게 하시는 겁니까? 모든 사람에게 하시는 말씀입니까? Та энэ үгийг бидэнд хэлж байна уу? Аль эсвэл бүгдэд хэлж байна уу? 자, 41절 41-р эшлэл 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Петр эзэн минь та энэ сургаалт зөвөрлөлийг бидэнд хэлж байна уу? Эсвэл бүгдэд нь хэлж байна уу гэхэд 우리에게 하십니까? 모든 사람에게 하시는 겁니까? та бидэнд л хэлж байна уу? Аль эсвэл бүхий л хүмүүст хэлж байгаа юу? 근데 이 답변이요. 마가복음 13장에 있습니다. Үүний хариулт нь Марк 13 дээр гардаг. 자, 마가복음 13장 보겠습니다. Марк 13-ыг харъя. 마가복음 13장 37절입니다. Марк 13-ийн 37. 37절 37 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Та нарт ч тэр бүгдэд ч адил би хэлж байна. Сэргэг байгтун гэв. 내가 너희에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라. Та нарт ч тэр бүгдэд ч адил би хэлж байна. 깨어 있으라. Сэргэг байгтун. 자, 우리에게 하시는 말씀 맞죠? Бид бүхэнд хэлсэн үг мөн байгаа үст. 아니, 나에게 하시는 말씀 맞죠? Үгүй бүр танд надад хэлж байгаа үг мөн байгаа үст. 너희가 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Та нар надтай ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 우리에게 하시는 말씀 맞습니다. Бид бүхэнд хэлсэн үг бол мөн. 우리는 깨어서 해야 될 일이 있습니다. Бид бүхэн сэрээд хийх ёстой ажлууд байгаа. 주님의 일이 아니에요. Эзний ажил биш. 내 일입니다. Миний ажил ихгүй. 내가 간절히 원하는 것, Миний үнэхээр чин сэтгэлээсээ 내 хүсэж байгаа. 목숨을 버리고서라도 간절히 원하는 것, Би бүр амиа зориулаад ч болтугай чин сэтгэлээсээ хийх ёстой зүйл. 그런 마음 없습니까? Тийм сэтгэл байхгүй юу? 하나님, 제 목숨을 드리겠습니다. Бурхан минь би амиа өргөе. 내 부모님의 영혼을 구원해 주십시오. Та аав ээжийн минь сүнсийг аварч өгөөч. 그런 마음 없어요? Танд тийм сэтгэл байхгүй нь уу?
하나님 제 자신을 드리겠습니다. Бурхан минь би бүр өөрийгөө өргөе. 이 몽골 땅에 복음을 전해 주십시오. Та Монголд сайн мэдээг тарааж өгөөч. 그런 마음 없습니까? Тийм сэтгэл алгав. 그 마음이 있었던 사람들을 통해서 온 세계에 복음이 전해진 거예요. Ийм сэтгэлтэй хүмүүсээр дамжуулан бүх дэлхий дээр сайн мэдээ тараагдсан. 깨어 있어야 되는 겁니다. Сэргэг байх хэрэгтэй. 이 말은 모든 사람에게 하는 말입니다. Энэ үг бол бүгдэд хандан хэлж байгаа үг. 내가 너희에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라. Та нарт ч тэр бүгдэд ч адил бие хэлж байна. 여러분 우리에게 하시는 아니 나에게 하시는 말씀입니다. Хүмүүсээ энэ чинь надад хэлж байгаа үг. 그럼 어떻게 해야 깨어 있을 수 있을까? За тэгвэл яавал сэргэг байж чадах вэ? 기도해야 되는 겁니다. Залбирах хэрэгтэй. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Соригдохгүй тулд сэргэг бай, залбир. 이 기도는 정말 특별한 겁니다. Энэ залбирал гэдэг үнэхээр онцгой зүйл. 깨어 있지 않으면 기도가 안 돼요. Сэргэг байхгүй бол залбирал болдоггүй. 여기 기도가 안 되는 분 있으면은요 깨어 있지 않기 때문에 그런 거예요. Энд хэрвээ залбирал нь болохгүй байгаа хүн байгаа бол сэргэг биш байна. 기도를 하는데 이 저 밖으로 넘어가지 않아. Залбираад байдаг энэ дэшээ гардаггүй. 하늘 높이 올라가지 않습니다. Тэнгэр өөдөө хүрэхгүй байна. 잠자고 있는 사람의 기도는 하나님께 들어가지 않습니다. Унтаж байгаа хүний залбирал Бурхны өмнө очдоггүй. 기도에 깨어 있어야 되는 겁니다. залбирлын тулд сэргэг байх хэрэгтэй. 기도가 쉬운 게 아니라니까요. залбирал амархан зүйл биш байхгүй юу? 제가 생각할 때 제일 힘든 신앙생활이 기도예요. 기도. Миний бодож байгаа хамгийн хэцүү итгэлийн амьдрал гэвэл залбирал. 말씀, 기도, 교제, 전도 있잖아요. Үг залбирал нөхөрл сайн мэдээ тийм ээ? 기도가 제일 어려워. залбирал хамгийн хэцүү. 이건 정말 내가 깨어 있지 않으면 기도가 안 되거든. Энэ үнэхээр би сэргэг байхгүй бол залбирал болдоггүй. 그냥 형식적인 기도. Зүгээр нэг залбирал дүр төдий. 습관적으로 하는 기도. Зүгээр нэг зуршил төдий. 자기 혼자서 스스로 생각하는 기도밖에는 안 되는 겁니다. Нэг ганцаархнаа өөртөө бодоод өнгөрж байгаа залбирлаас хитэрдэггүй. 깨어 있어 기도하라. Сэргэг байж залбир. 근데 시험에 들지 않게라고 말씀하신 이유가 있어요. Гэхдээ соригдохгүй тулд гэж хэлсэн шалтгаан бас байна. 끊임없이 시험이 있습니다. Тасралтгүй сорилт байдаг. 우리를 깨어 있게 하기 위해서 하나님은 시험하시는 거예요. Биднийг сэргэг байлгахын тулд бурхан сордог. 마귀는 우리를 잠자게 하려고 시험하는 겁니다. Бурхан бид бүхнийг нойрсуулахын тулд сордог. 어떤 사람 마귀한테 마음을 빼앗겨서 푹 자고 있는 그리스도인들 있습니다. Зарим хүмүүс бузар сүнсэнд сорилтонд ороод бүр сэтгэлээрээ нойрсчихсан хүмүүс ч байж болно. 기도로 깨어 있어야, 기도에 깨어 있어야 되는 겁니다. залбирал бидний сэргэг байх ёстой. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Соригдохгүй тулд сэргэг бай, залбир. 기도하셔야 돼요. залбирах хэрэгтэй. 기도했는데 내가 무슨 기도했는지 생각이 안 나. залбирлаа. Гэтэл юу залбирснаа сандаггүй. 그럼 다시 해요. Тэгвэл дахиад залбираарай. 하나님 이 기도를 도와주십시오. Бурхан минь энэ залбирал минь туслаач. 그렇게 기도하고 또 해요. Ингэж залбираа, дахиад залбир. 몇 번이고 해요. Хэдэн удаа ч хамаагүй залбир. 그렇게 해서 자기 영혼을 깨울 수 있습니다. Тэгэж байж гимэн өөрийн сэтгэлийг сэргэг байлгаж чадна. 감사하는 마음이 없으면 기도가 안 됩니다. Талархах сэтгэл байхгүй бол залбир болдоггүй. 자, 모든 것이 감사라는 거 압니다. Бүхий л зүйл талархал гэдгийг мэднэ. 모든 것이 은혜라는 거 압니다. Бүхий л зүйл нэгүсэл гэдгийг мэднэ. 근데 그 마음을 빼앗기면요. 그러면은 잠을 자게 되는 거예요. Гэхдээ энэ сэтгэлээ булаалгачих юм бол нойрсдог. 그럼 감사가 아니라 불평이 되고 Тэгэх юм бол талархал биш, цухалдал болно. 은혜가 안 되는 겁니다. Нэгүсэл болохгүй гэсэн үг. 감사와 은혜를 잃어버리면은 그러면은 잠을 자게 되는 겁니다. Талархал болон тэр нэгүслийг умартах юм бол тэр хүн нойрсож эхэлнэ. 시험에 빠지게 되는 겁니다. Сорилтонд орно гэсэн үг.
그래서 우리 가끔 그런 사람들 주변에서 보잖아요. Бид нар хаяада эргэн тойрондоо тийм хүмүүсийг хардаг тийм ээ. 말하면 남에게 상처 주는 말하고, Амнаасаа үг гаргаад хүнийг шархлуулж. 말하면 불평하고, Амнаас гарч байгаа үг бол нь гомдол. 다른 사람들과 싸우자고 말하는 사람들이 있어. 가끔. Гүр бусдад бүр хоёулаа нэг тэмцэлтийн үзье гэж байгаа юм шиг ярьдаг хүн байна. 그 안에 은혜가 어디 있고 감사가 어디 있습니까? Тэр дотор хаана талархал, хаана нэгүсэл байна вэ? 그런 사람 시험에 들고 잠을 자게 되는 겁니다. Тийм хүн сорилтонд ороод нойрсдог. 그리고 깨어 있는 사람은 겸손한 자입니다. Дээрээс нь сэргэг хүн даруй байдаг. 하나님 겸손한 사람을 너무 사랑하십니다. Бурхан даруй хүнийг үнэхээр хайрладаг. 겸손한 자에게 더 많은 은혜를 주시려고 하십니다. Даруй нэгэнд бүр илүү нэгүслийг өрөөлөг өгье гэж хүсдэг. 낮은 곳에서 성도를 섬기는 자, 그 사람을 하나님은 깨워주시고 더 큰 축복을 주시는 겁니다. Дорд газраас ахан дүүсрийг үйлчилдэг тэр хүмүүсийн төлөө байдаг хүний бурхан илүү ихээр өргөмжлөн түнд нэгүслээ өгөхийг хүсдэг байна. 우리 예산을 충분히 갖고 있어야 됩니다. Бид өхөн тооцоогоо хангалттайгаар гаргах ёстой. 자, 예산 얘기를 한동안 제가 많이 했었습니다. Нэг хэсэг би энэ тооцооллын тухай маш олон хэлсэн. 자, 누가복음 14장입니다. Лук 14, 누가복음 14장 Лук 14. 누가복음 14장 25절입니다. 14-ийн 25. 허다한 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 25절. Есүстэй хамт үе олон хүн явж байв. Тэр иргэн тэдэнд. 자, 예수님 주변에 많은 사람이 있었습니다. Есүсийн иргэн тойронд маш олон хүмүүс байсан. 근데 그 사람들 중에서 진짜를 골라내야 되잖아요. Гэхдээ тэр хүмүүсийн дотроос яг жинхнийг нь сонгох хэрэгтэй тийм ээ. 그래서 이 비유를 하신 겁니다. Тийм учраас энэ сургаал зөвөрлийг хэлж. 28절입니다. 28 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Та нарын хинчин цамхаг барихыг хүсвэл эхлээд сууж үүнийг дуусгаж чадах эсхээ үзэхээр зардлыг нь тооцоолохгүй бай. 자, 망대를 짓고자 합니다. Цамхаг барих гэж 자, байна. 신앙생활도 집을 짓는 거죠. Итгэлийн амьдрал маань ч гэсэн бид нар байшин барьж байгаа тийм ээ. 당연히 기초는 예수님의 십자가입니다. Гарцаагүй үүний суурь бол Есүсийн загалмай. 예수님의 반석이잖아요. 반석. Есүс бол хадан суурь шүү дээ. 반석 위에 집을 짓습니다. Хадан суурин дээр байшингаа барьдаг. 뭘로 짓습니까? Юугаар барих вэ? 금이나 은이나 보석으로 짓는 사람이 있습니다. Алт мөнгө эрдэнийн чулуугаар барьдаг хүмүүс байна. 또 나무나 풀이나 지프로 짓는 사람이 있습니다. Аль эсвэл мод сүрэл өвсөөр барьдаг хүмүүс байна. 어떤 사람은 그 집을 다 지을 수 없는 사람이 있는 겁니다. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ байшингаа дуустал нь барьж чадахгүй хүмүүс ч байгаа. 가끔 길을 지나가다 보면 그런 집들이 있죠. Хаяа замаар явах нэг тийм байшин барилга харагддаг үстэй. 골조만 세워져 있는 겁니다. Ингээл нэг араам нь босчихсон. 지붕도 없고 비가 오면 비 맞고 눈이 오면 눈 맞고 그렇게 돼 있는 집들이 있습니다. Нэг каркас нь босчихсон. Тэгэл бороо орвол тийшээ нь ус яваад орчих, цас орох юм бол тэрэндээ дарагдчихдаг. Ингээл салхи шуурган цохогдоод байж идэг. 우리도 신앙의 집을 그렇게 지을 수 있는 겁니다. Бид нар ч гэсэн итгэлийнхээ энэ байшингаа тийгэж барих боломжтой юм. 예산을 충분히 준비하지 못하면 Хэрвээ бид нар тооцоогоо хангалттай гаргахгүй бол 여러분들 예산을 잘 준비해야 됩니다. бид нар тооцоогоо сайн гаргах хэрэгтэй. 주님 앞에 가는 그날까지 Эзний өмнө очих тэр өдрийг хүртлээ 이 믿음을 지켜야 되고 энэ итгэлээ сахих ёстой. 이 마음을 지켜야 되고 Энэ сэтгэлээ сахих ёстой. 깨어 있어야 됩니다. Сэргэг байх ёстой. 그 예산이 필요합니다. Энэ тооцоо бидэнд шаардлагатай зүйл. 근데 그 예산을 준비하지 못하고 열심히 하다가 넘어지는 사람들 많습니다. Гэтэл энэ тооцоогоо хангалттай гаргаж бэлдэлгүйгээр хичээнгүйлэн хийж байгаад дуусгаж чадаагүй хүмүүс олон бий. 뭐 때문에 어떤 형제 자매한테 상처받아서 넘어지고 사라진 사람들 있죠. Нэг хин нэгнээс болоод хин нэг ахаас ихчээс болоод шархлаад итгэлээрээ унчихсан хүмүүс. 돈 버는 것 때문에 사라진 사람들이 있습니다. Аль эсвэл мөнгө олноо гэд алга болчихсон хүмүүс байгаа. 여자애, 남자애 넘어져서 사라진 사람들이 있습니다. Эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүүхдэд бүдрээд унаад алга болчихсон хүмүүс бий. 예산을 준비하지 않았거든요. Тооцоогоо хангалттай гаргаагүй. 끝까지 그 믿음을 지키지 못한 겁니다. Эцэг хүртэл итгэлээ энэ хүн сахиж чадаагүй. 그러면 시험에 빠지게 되는 겁니다. Тэгэх юм бол сорилтонд ундаг. 모든 사람이 다 포기해도 나는 주님만 따라가겠습니다.
бүхий л хүн бүтэлгүүдэд хайсан ч би бол эзнийг дагнаа. 다른 사람이 다 주를 버릴지라도 나는 주를 좇겠나이다. Бүгд эзэн таныг хайсан ч би таныг дагах болно. 베드로가 그렇게 말했습니다. Петр тэгж хэлсэн. 그리고 3번 부인했죠. Тэгсэн мөртөө 3 удаа үүсгэсэн биз. 근데 예수님 다시 베드로를 부르셨습니다. Гэхдээ Есүс эзэн дахин Петрийг дууддаг. 베드로는 끝까지 갔습니다. Петр харин эцсээ хүртэл явсан. 지금까지 우리는 실패했을 수 있습니다. Өдөг хүртэл бид нэр алдсан баг. 우린 충분히 예산을 세우지 못했을 수 있습니다. Магадгүй бид нэр хангалттай тооцоолоо гаргаагүй ч байсан байж болно. 지금부터 그 예산을 준비해야 됩니다. Тэгвэл одооноос ахуулаад энэ тооцоогоо гаргах 그래야 хэрэгтэй. 시험에 빠지지 않아요. Тэгэж байж сорилтонд унахгүй. 예산이 충분하지 않은 사람은 시험에 빠지는 겁니다. Тооцоо нь хангалттай гараагүй хүн сорилтонд ундаг. 겸손하지 않은 사람은 시험에 넘어집니다. Даруй биш хүн сорилтонд ундаг. 감사하는 마음 그게 없으면 넘어지는 거예요. Талархах сэтгэл байхгүй бол унчихдаг. 깨어 있는 사람만이 그 시험을 이길 수 있는 겁니다. Зөвхөн сэргэг хүн л энэ сорилтыг ялан гарч чаддаг бай. 또 한 가지 있습니다. За бас нэг зүйл байгаа. 고난을 싫어하면 안 돼요. Зовлонгоос татгалзаж болохгүй. 고난을 싫어하는 사람은 넘어지게 돼 있습니다. Зовлонд дургүй хүн ундаг байхгүй юу? 시험에 넘어집니다. Сорилтонд ундаг. 물론 처음에는 하나님이 고난으로 시험하지 않습니다. Мэдээж анхандаа бурхан шууд зовлонгоор сорихгүй. 그러나 어느 정도 시간이 지나면 Гэхдээ хэсэг хугацаа өнгөрөөд 하나님이 고난을 주셔요. бурхан зовлон өгдөг. 그 고난으로 우리를 테스트하십니다. Тэр зовлонгоор бид бүхнийг шалгадаг байна. 그 고난에서 넘어지면 더 큰 쓰임으로 나아가지 못하는 거잖아요. Тэр зовлонд хэрвээ унчих юм бол илүү хэрэглэгдэх боломжгүй болно. 자, 베드로 전서 1-р Петр 4장입니다. 4 4장 1절입니다. 1-р Петр 4-ийн 1. 베드로 전서 4장 1절 1-р Петр 4-ийн 1 байна. 네, 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Иймээс Христ нэгэнтээ махбодороо зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсгэл. Учир нь махбодороо зовсон нь нүглийг дуусгасан. 자, 이 말이 무슨 뜻일까요? За энэ үг ямар утгатай болоо? 예수님도 고난 받았다. Есүс ч зовсоо. 너도 고난 받을 것이다. Чи ч зовох болно. 그 얘기입니다. тэгэж хэлж байна. 신앙이 약할 때는 고난을 싫어합니다. Итгэлээр сул байгаа үедээ зовлон авахыг хүсдэггүй. 근데 어떤 사람은 신앙이 오래됐는데도 고난이 싫어. Гэтэл зарим хүмүүс нь итгэлээр удсан хэрнээ зовлон авахыг хүсдэггүй. 그럼 그 다음에 하나님 못 쓰시는 거예요. Тэгвэл үүний дараагийн шатанд бурхан хэрэглэх боломжгүй. 정말 하나님께 더 쓰임 받고자 한다면은 Үнэхээр би бурханд илүү хэрэглэгдъя. 고난을 피하면 안 됩니다. Тийм байгаа бол зовлонгоос зугатаад байж болохгүй. 우리 쇠를 강하게 할 때 어떻게 하는지 아시잖아요? Бүгдээрээ энэ төмрийг илүү батбөх болохын тулд гантай болохын тулд яадгийг мэднэ 불에 үстэй. 넣어서 Галт хийн. 꺼내고 두들깁니다. Гаргаж ирээд давтна. 그리고 물에 집어넣습니다. Тэгээд усанд хийн. 그리고 또 불에 넣습니다. Гаргаж ирээд дахиад гал руу ийн. 또 달궈지면 꺼내서 또 두들깁니다. Улаасах юм бол гаргаж ирээд дахиад л түүнийгээ давтна. 그걸 여러 차례 하잖아요. Энийг бүр олон удаа давтаж хийдэг тийм үү? 그걸 통과해야 그 쇠를 갖고 무엇이든지 할 수 있는 겁니다. Үүгээр тэнцэн гарч вэж гэмээр тэр хүн тэр төмрөөр юу ч хийж болно гэсэн үг. 우리에게 고난이 있습니다. Бид бүхэнд зовлон байгаа. 고난 없이 하나님께 쓰임 받은 사람은 없습니다. Зовлонгүйгээр бурханд хэрэглэгдэж байсан хүн гэж байхгүй. 고난을 싫어하면은 시험에 넘어지게 돼 있다니까요. Зовлонгоос татгалзаж байгаа хүн сорилтонд бүдэрч ундаг гэдэг. 어제 아브라함의 시험에 대해서 말씀을 드렸습니다. Өчигдөр Авраамийн итгэлийн тухай хэлж өгсөн. 그 창세기 22장 1절에 이렇게 하나님 말씀하십니다. Эхлэл 22-ийн 1-дээр бурхан ингэж хэлж байгаа. 하나님께서 아브라함을 시험하려 하사. Бурхан Авраамыг сорихын тулд 하나님이 시험하신 거예요. бурхан сорж байгаа юм. 내 독자, 내 사랑하는 아들 독자 이삭을 모리아 산으로 가서 바치라. Өөрийн цорын ганц хайртгүй Исаакийг Мориа уулан дээр аваачин өрг. 여러분 독자가
누굴까요? Хүмүүсээ цорын ганц хүү нь хэн бэ? 자, 여러분의 독자는 누굽니까? Таны цорын ганц хүү хэн бэ? 하나님께서 반드시 바치라고 얘기하셔요. Бурхан гарцаагүй өрг гэж хэлдэг. 하나님 시험하신다고. Бурхан сордог. 자, 고난을 피하고자 하면은 시험에 넘어지게 됩니다. Хэрвээ зовлонгоос зүхтяал гэдэг юм бол сорилтонд унана. 고난을 피하는 사람은 하나님이 더 크게 쓰실 수가 없는 겁니다. Зовлонгоос зүхтдаг хүн тэр хүнийг бурхан илүү агуугаар хэрэглэх боломжгүй. 그래서 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Тийм учраас та нар соригдохгүй тулд сэргийг бай. Залбир. 자, 우리는 예수님과 함께 깨어 있어야 됩니다. Бид бүхэн Есүстэй хамт сэргийг байх ёстой. 깨어 있지 않으면 시험에 들고 Хэрвээ сэргийг байхгүй бол сорилтонд ороод 시험에 넘어지고 엎어지고 쓰러지게 돼 있는 겁니다. сорилтондоо бүдрээд унаад тэгээд итгэл маань сүн. 자, 우리의 이 시대는 너무나도 중요한 시기입니다. Бидний энэ цаг үе үнэхээр чухал цаг үе. 우리가 자다가 깰 때입니다. Бид нар нойрноосоо сэрэх цаг. 자, 로마서 13장입니다. Ром 13. 로마서 13장 Ром 13-ийн 11절 11. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Цаг үеийг нойрноосоо сэрэх цаг хэдийн болжээ гэдгийг та нар мэдэж байгаа. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. 자, 우리가 깰 때죠. Бидний сэрэх цаг тийм үү? 자, 2026년 새 첫날 저녁입니다. 2026 оны шинэ оны эхний өдрийн орой. 예수님의 말씀을 들으십시오. Есүсийн үгийг сонсоорой. 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? Надтай хамт ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? 대답하셔요. Хариулаарай. 예, 주님 깨어 있겠습니다. Тийм ээ эзэн минь би сэргэг бай. 주님과 함께 깨어 있겠습니다. Эзэнтэй хамт би сэргэг байя. 사도들은 자고 있었지만은 Илчнэр хэдийгээр унтаж байсан ч 나는 깨어 있겠습니다. харин би бол сэргэг бай. 어떻게 하면 깨어 있을까요? Яавал сэргэг байх вэ? 다른 거 없어요. Өөр юм ерөөсөө биш. 말씀으로 깨어 있어야 되고, Үгээр сэргэг байх ёстой. 기도에 깨어 있어야 되고, Залбирал сэргэг байх ёстой. 교제에 깨어 있어야 되는 겁니다. Нөхөрлөлтөө сэргэг байх ёстой юм. 전도에 깨어 있는 겁니다. Сайн мэдээнд сэргэг байх ёстой. 우리가 배우는 네 가지, 그게 우리 신앙생활에 가장 중요한 건 네 가지입니다. Бид бүхний энэ сурсан дөрвөн зүйл бол итгэлийн амьдралын хамгийн чухал дөрвөн зүйл юм. 우리가 깨어 있기 위해서 이 네 가지를 다 잘 행해야 되는 겁니다. Бид бүхэн сэргэг байхын тулд энэ дөрвөн зүйлийг сайнаар хийх ёстой. 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 Цаг үеийг нойрноосоо сэрэх цаг хэдийн болжээ гэдгийг та нар мэдэж. 이는 이제 너희의 구원이 처음 믿을 때보다 더욱 가까웠음이니라. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. 아주 가깝습니다. Үнэхээр ойрхон байна. 정말 얼마 안 남았다는 게 점점 더 느껴집니다. Одоо бүр үнэхээр төдийхөн ирэх гээд байна гэдгийг бүр баг багаар л мэдэгдээд байна. 세계 곳곳에 전쟁이 나고 있고 Дэлхийн өнцөг болон бүрт дайн тулаан 이 세상이 요란합니다. энэ ертөнц үнэхээр үүмэн шуугантай байгаа. 우리는 이럴 때 예수님의 말씀처럼 예수님과 함께 깨어 있어야 되는 겁니다. Бид бүхэн энэ ийм үед Есүсийн үг шиг Есүстэй хамт сэргэг байх ёстой. 너희가 나와 함께 한시 동안도 깨어 있을 수 없다냐? Та нар надтай ганц цагт сэргэг байж 이 чадсан уу? 말씀이 여러분 마음속에서 계속 울렸으면 좋겠습니다. Та бүхэн энэ үгийг бүр байнга сэтгэлдээ байлгаад байнга гаргаж ирдэг байгаасаа. 예, 깨어 있겠습니다. Тийм ээ. Сэргэг бай. 그 마음이 되셨으면 좋겠습니다. Тийм сэтгэлтэй болоосоо гэж хүсэж байна. 같이 기도드리겠습니다. Хамт залбирая. 자비로우신 하나님, 이 말씀을 우리 형제 자매님들 마음속 깊이 새겨 주시옵소서. Энэрэнгүй бидний бурхан минь энэ үгийг ахан дүүсний маань зүрх сэтгэл та гүн гүнзгийгээр сийлж өгөөрэй.
우리의 귀전에 울리고 지나가지 않게 해주시옵소서. Бид бүхэн зүгээр нэг сонсоод нэг чихээрээ гарган өнгөрөхгүй байгаад туслаа. 우리의 마음속에 새겨지고 그 말씀에 우리가 답할 수 있게 해주시옵소서. Зүрх сэтгэлдээ үүнийг сийлж энэ үгэнд эргүүлэн хариулахад минь туслаарай. 주님이 오실 이 마지막 시대에 결코 잠을 자다가 주님을 맞이하는 자가 없게 해주시옵소서. Эзний эрхэн тун ойрхон буй энэ төгсгөлийн цаг үед огтоос унтаж байгаад эзнийг угтан авах хүн байхгүй байгаад туслаарай. 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라고 하신 말씀을 기억하게 해주시옵소서. Соригдохгүй тулд сэргийг бай. залбирэг гэсэн үгийг бидэнд бүү мартуулаарай. 이번 동계순회를 통해서 주께서 우리 각 사람에게 묻는 그 물음에 우리가 겸손한 모습으로 답할 수 있게 해주시옵소서. Энэ удаагийн өвлийн цугларлаар дамжуулан эзэн таны биднээс асууж байгаа энэ бүхий л асуултанд бид зөв зохистойгоор хариулахад минь та туслаарай. 우리 형제 자매들 모두를 주님의 손에 의지합니다. Бүхий л ахын дүүсрээ эзэн таны мотор татгаж байна. 이 땅 몽골의 복음을 위해서 우리 모두를 깨워 주시옵소서. Энэ газрын Монголын сайн мэдээний талаар та биднийг сэргээж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 에진 예수스의 이름으로 잘부르라. 아멘. 네, 세 번째 말씀 마쳤습니다.